ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводорони шабакаи варзиш. шуморо даъват мекунем ба даҳумин мусобиқаи байналмилалии оид ба ҷудо барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар ноҳияи Данғара ҳамин ҳоло шурӯъ мешавад. Воқеан бори даҳум аст ки паҳлавонони сайёраро ин мусобиқаи бонуфуз ба Тоҷикистон меорад ва барои ба даст овардани ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷудокорони беҳтарин миёни ҳам рақобат мекунанд. Имсол ҳам дастандоркорон ба хотири ҳарчи бештар рушд кардани ин риштаи варзиш дар минтақаҳо тасмим гирифтанд, ки ин навбат мусобиқаи мазкурро дар ноҳияи Данғара баргузор кунанд ва аз муҳит, аз макони баргузорӣ барои мо воқеан ҳам аён аст, ки масъулини варзиши минтақаи Данғара барои ин мусобиқа албатта тасмимҳои хеле хуб рӯи даст гирифтанд ва барои баргузории ин мусобиқа омода ҳам ҳастанд. баъд аз чанд лаҳза рақобатҳо дар вазни 66 килограмм шурӯъ мегардад ва акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба ҷараёни рақобатҳо, ки имсол дар ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон намояндагони албатта кишварҳои хориҷ ширкат доранд. аз Узбекистон, Муғулистон, ҷумҳурии исломии Эрон, Афғонистон, Федератсияи Русия ҳунару маҳорати худро албатта дар ин мусобиқа нишон хоҳанд дод. албатта ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, ки чун анъана акнун бори даҳум аст баргузор мегардад, агар барои паҳлавонони кишвар назар кунем, беҳтарин восита барои гирифтани таҷриба ҳам ба ҳисоб меравад. чӣ гуна ки мебинед, як муҳити хеле зебо аст имрӯз дар маҷмӯаи варзиши ноҳияи Данғара ва мухлисон ҳам албатта нишаст ҷойҳои толорро пур кардаанд. ин ҳам аз таваҷҷӯҳ ва шавқу ҳаваси дӯстдорони ин ришта мебошад. хуб, ҳамакнун паҳлавонон ба майдон ворид мешаванд, чун гуфтем дар вазни 66 килограмм. хуб, намояндаи Тоҷикистон Иброҳимҷон Имомназаров бо ҷудогии кабуд аст, ки қарор аст бо паҳлавони кишвари Узбекистон Шоҳюсуф Муминов андари майдон шавад. паҳлавони мо дар майдон аст, вале ҳариф ҳамоно ба рӯи гилем ҳозир нашудааст. хуб, мунтазир мешавем то Шоҳюсуф Муминов ба майдон ворид мешавад ё на. хуб, Шоҳюсуф Муминов аз ҷумҳурии Узбекистон ба майдон ворид нашуд. Иброҳимҷон Имомназаров аз дастаи Тоҷикистон ба даври дуюм рохат мегирад. хуб, ҳамакнун Иброҳимҷон дар марҳилаи дуюм бо намояндаи дигари Тоҷикистон Идибек Сафаров ҳунарнамоӣ хоҳад кард. ҷумҳурии исломии Эрон Муҳаммад Иқболи Файзалӣ, Тоҷикистон. акнун дар зергурӯҳи Б рақобатҳо баъд аз чанд лаҳза шурӯъ мешаванд ва хуб, довар Саидраҳмон Беков омода аст, ки рақобати навбатиро ҳакамӣ кунад ва баъд аз чанд лаҳза паҳлавонони вазни 66 килограмм ба майдон ворид мешаванд. хуб, дар маҷмӯъ имрӯз барои ба даст овардани ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вазни 66 килограмм 38 довталаб аст, ки албатта ин шумора ба нафароне ки мехоҳанд ба марҳилаҳои
ниҳоӣ роҳ хоҳад бигиранд. албатта рақобатҳо хеле дидани сурат хоҳад гирифт. Саидраҳмонбеков мунтазир аст ки паҳлавонон ба майдон ворид шаванд. Приготовиться вес 66 килограмм. Отабек Отаназаров, Узбекистан. Қодиров Меҳроҷ, Таҷикистон. Тайёр бинед. хуб, ҳамакунун ҷуфти навбатие ки барои баромадан ба марҳилаҳои баъдӣ мубориза мебаранд. паҳлавони ҷумҳурии исломии Эрон бо паҳлавони тоҷикистонӣ андари майдон мешаванд ки ҳарду ҳам аллакай ба майдон ворид шуданд. Тайёр бинед. Вазни 66 килограмм. Отабек хуб, ҳамин тавр бо ҷудогӣ сафед паҳлавони ҷумҳурии исломии Эрон Абулфайзи Моҳмадӣ ва паҳлавони тоҷикистонӣ бошад Файзали Муҳаммад Иқболи Файзалӣ бо ҷудогӣ кабуд андари майдон шуданд. ҳамакун таваҷҷӯҳ мекунем ба ҷараёни рақобат. аз дақиқаҳои аввал паҳлавони мо бисёрам фаъол аст, мехоҳад мавқеиятро ишғол кунад. сари остини навбат дошт. ҳамакунун аз гиребони паҳлавони эронӣ, аммо аввалин ҳаракате ки дошт паҳлавони эронӣ инҷо имтиёзи вазариро ба даст меорад. Абулфайзалӣ дар кӯтоҳтарин фурсат инҷо паҳлавони моро таслим кард ва рӯи худро акнун ба даври дигар мебарад. бисёрам рақобати олӣ нишон дод инҷо Абулфайзалӣ. насиби намояндаи ҷумҳурии исломии Эрон Абулфазли Муҳаммадӣ. хуб, хеле фаъолии хуб дошт инҷо Абулфазли Муҳаммадалӣ ва тавонист ки рӯи худро ба марҳилаи дигар ҳанвор кунад. Приглашается вес 66 килограмм. Отабек Отаназаров, Узбекистан. Қодиров Меҳроҷ, Тоҷикистон. бисёрам ба осонӣ тавонист паҳлавони эронӣ ки ҳарифи худро аз тоҷикистон шикаст бидиҳад. ин ҳам ҳаракати аввале ки имтиёз вазари шуд ва баъдан бо усули лат додани даст тавонист ки паҳлавони моро аз садди роҳи худ берун кунад. Даъват карда мешавад. Вазни довари марказ ниёз Қодиров Меҳроҷ, Тоҷикистон. асматбеков аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон омода аст ки рақобати баъдиро ҳакамӣ кунад ки рақобати баъдӣ миёни паҳлавонони ӯзбекистону тоҷикистон аст. худбар мешавем ки рақобатҳо дар ду гилем ҷараён доранд ва паҳлавони ӯзбекистонӣ ҳамакунун бо ҷудогии сафед андари майдон мешавад ва ин ҳам бошад намояндаи ҷумҳурии тоҷикистон аст. хуб, ҳамин тавр Отабек Отаназаров аз ҷумҳурии ӯзбекистон ҷудогии сафед ба тан кардааст ва намояндаи тоҷикистон Меҳроҷ Қодиров бошад бо ҷудогии кабуд нерӯсанҷӣ мекунад. ҳамакунун таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати ин паҳлавонон. дар аввалин расиш намояндаи ӯзбекистон инҷо ҳаракаташ хубтар аст. усули сари китфро инҷо мехоҳад истифода кунад. фаъолияш дар дақиқаҳои аввал ба хубӣ эҳсос мешавад. Отабек Отаназаров аз ҷумҳурии ӯзбекистон. ҳарду ҳам кӯшиш мекунанд ки як мавқеияти хубро пайдо кунанд. сари зонуи навбат нишаст паҳлавони ӯзбекистонӣ, аммо барои партов кардан фурсат пайдо нашуд. маълум аст ки хеле
дар мубориза бар муқобили паҳлавони мо ҳунараш шоиста аст. паҳлавони ӯзбекистониро сари остини навбат дошт ва акнун камфаъолии ҳаракатҳои Қодиров инҷо эҳсос гардид ва Ниёз Асматбеков довари рӯи гилем шидои аввалро ба паҳлавони мо дод ва инҷо зидди ҳамларо хеле хуб истифода кард Отабек Отаназаров аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ва вазари аввалро соҳиб мешавад. аз оғоз маълум буд ки Отабек Отаназаров хеле фаъол аст, пайваста аз усулҳои мухталиф кор мегирифт ва билохира тавонист ки имтиёзи вазариро соҳиб шавад. Сари зону нишаст ин навбат, аммо барои партов кардан фурсат пайдо нашуд. Ба ҳар ҳол вақт ҳаст барои паҳлавони мо ва имкони тағйир додани натиҷа ҳам ҳаст. танҳо дар ин ҷо албатта талошҳо ва кӯшишҳои бештар лозим аст. аз пасгиребони ҳариф ин навбат мустаҳкам доштааст Қодиров паҳлавони мо, аммо ҳарифро бояд наздиктар кунад, бо худ баъдан партов намояд. Аммо маълум аст ки Отабек Отаназаров ҳам хеле паҳлавони хуб ҳам паҳлавони таҷрибадида ҳам ҳаст. ваяяй бо ду вазари акнун имтиёз ибҳон мешавад. паҳлавони ӯзбекистонӣ бидуни мушкилӣ тавонист бар муқобили паҳлавони мо аз Тоҷикистон Меҳроҷ Қодиров дастболо шавад ва Отабек Отаназаров роҳи худро ба марҳилаи дуюм ҳамвор мекунад. ин ҳам ҳамон зидди ҳамлае ки аз ҷониби паҳлавони ӯзбекистонӣ буд ва баъдан партофти охире ки бо сари севҷӣ буд ё усули камарӣ ва тавонист ки Меҳроҷ Қодировро аз Тоҷикистон таслим кунад. хуб, ҷуфти дигар ҳам акнун ба майдон ворид мешаванд. 66 килограмм Ҷалолов Меҳровар, Тоҷикистон. Меҳровар Ҷалолов аз Тоҷикистон баъд аз чанд лаҳза бар муқобили паҳлавони муғулистонӣ Униболд Лхак ва Ҷамт бояд ҳунарнамоӣ кунад. паҳлавони муғулистонӣ аллакай дар майдон аст. ва ин ҷо ишора мешавад ки паҳлавони муғулистонӣ бояд ҷудогии сафед ба танг кунад. аз ҳамин лиҳоз каме мунтазир мешавем. хуб, акнун намояндаи Тоҷикистон Меҳровар Ҷалолов ба майдон ҳозир мешавад ва Ҷамшед Халилов довари рӯи гилем аст. ин рақобатро қазоват бояд кунад. албатта дар мавриди рушду пешрафти ҷудо албатта ин ҷо гуфтан месазад, чун барномаҳои зарурие ки солҳои охир аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷониби роҳбарияти Федератсияи ҷудои мамлакат рӯи даст гирифтанд. албатта барои бештар рушд кардани ин ришта заминаҳои мусоид гузошта истодааст. пайваста баргузор кардани мусобиқаҳои байналмилалӣ дар Тоҷикистон барои паҳлавонони мо хеле имкониятҳои мусоидро фароҳам овард. чӣ дар гран-при Душанбе ки мо дидем, ҳам паҳлавонони мо ҳунари шоиста нишон доданд, ҳам худи ҳамин мусобиқа дар сатҳи дар кори баргузор гардид. хуб, ҳамакунун паҳлавони муғулистонӣ баъд аз
иваз кардани ҷудогии худ ба майдон ворид мешавад. ҳамин тавр униболд лиқак ба ҷамт аз муғулистон ҷудогии сафед ба бар кардааст. меҳровар ҷалолов бошад аз Shakirov Nasrullo O'zbekiston. тоҷикистон бо ҷудогии кабуд ҳунарнам мекунад. хуб, дар суратмаҷлис албатта ҷалолов аст, аммо чақалов аслан ҳамин гуна аст, чун инҷо ба мо ҳамин гуна дастрас шудааст, аммо чуноне мебинед дар табло меҳровар чақалов. хуб, дар маҷмӯъ рақобат шурӯъ мешавад. аввалин ҳаракате ки дошт паҳлавони мо, аммо муваффақ шудан натавонист. бори дуюм инҷо сари зону нишаст, аммо маълум аст ки паҳлавони муғулистонӣ ҳам ба осонӣ таслим шудани нест. хеле хуб медонад ки чӣ гуна дар рақобати аввал, ки бисёрам рақобати муҳим аст, ҳунарнамоӣ кунад. пойзанӣ ҳам дошт ва аз гиребон хеле мустаҳкам доштааст паҳлавони муғулистонӣ. бисёр мехоҳад ки ҳарифро наздик кунад. Ой-ой-ой. чун мавқеъро наздик кардан натавонист, паҳлавони муғулистонӣ бо ҳамон қувваи дастонаш мехост ки партов кунад. сари канун ин навбат меҳровар ҳам таваҷҷӯҳ мекунад ба иҷрои усул. бори дуюм аст ки аз ҳамин равиш мехоҳад истифода кунад паҳлавони мо, аммо суръати баланд лозим аст дар ин ҷо. Вай! Яй! чӣ аст ин ҷо? На, қабл аз ин ҳаракат ҷамшед халилов рақобатро боз дошта буд. аз ҳамин лиҳоз ин ҷо албатта имтиёзе нест. баъд аз ду талоше ки дошт барои иҷрои ҳамин усул, билохира муваффақ ҳам шуд, аммо ин баъд аз амри довар буд. ишора мешавад ки аз марказ бори дигар рақобат шурӯъ шавад. пойзанӣ ва баъдан идома додани ҳаракатҳо аз ҷониби меҳровар. маълум аст ки аз ҳамин равиш бештар истифода мекунад паҳлавони мо, аммо лиқак ва ҷамт хеле хуб дарк кард ки меҳровар аслан ба кадом самт таваҷҷӯҳ кардааст. чун таваҷҷӯҳ кунем, агар бештар он паҳлавононе ки аз дастаи тоҷикистон ҳастанд, чандон паҳлавонони шинохта нестанд. шояд ба хотири гирифтани таҷриба бештари онҳо акнун роҳ ёфтанд ба ин мусобиқаи байналмилалӣ, то дар мубориза бо паҳлавонони кишварҳои хориҷ якам таҷриба ҳам бигиранд. ин беҳтарин фурсат аст албатта, чун худро агар дар ҳамин мусобиқа ба таври даркорӣ нишон диҳанд, ин барои интихоби онҳо ҳам албатта масъулин нақшагирӣ мекунанд. албатта барои ҳарду мушкил шуд, роҳҳои таслим кардани ҳамдигарро пайдо намекунанд, аммо талошҳо навбат ба навбат ҳаст. меҳровар чақалов таваҷҷӯҳ кард ки дар замин бештар фаъол бошад, аммо ин навбат ҳам муваффақ шуда натавонист. паҳлавонони муғулистонӣ аллакай дар ҷудо дар сатҳи мусобиқаҳои ҷаҳонӣ мавқеияти хеле хуб доранд. ҳатто бо ҷопониҳо борҳо дар муқобили ҷопониҳо пирӯз гардиданд. мактаби ҷудои муғулистон дар сайёра аллакай яке аз муваффақтаринҳо ба ҳисоб меравад. аммо гумонам ин паҳлавоне ки айни ҳол ҳунарнамоӣ дорад,
аз ҳамон беҳтаринҳои ин кишвар ба ҳисоб намеравад. хуб, рақобатро боз медорад инҷо ҷамшед халилов ва ана ин шакли нодуруст ҳаракат кардан. шидои аввалро ба меҳровар чаққалов медиҳад. бо эҳтиёт ҳарду рақобат мекунанд. каме гумонам таваҷҷӯҳ бар он мекунанд ки мабодо яке дар кӯтоҳтарин фурсат иштибоҳ кунанд, чун хеле хуб медонем ки рақобати аввал бисёр муҳим аст, чун роҳ ёфтан ба марҳилаҳои ҳаракати меҳровар чаққалов бисёр ҳам хуб буд, аммо ин ҳолатро лхак ва ҷамт хеле хуб пайд бурд. акнун кор ба голденско меравад. имтиёз тиллоӣ хоҳад шуд ва инро довар мушоҳида накард. вақт аллакай ба итмом расида буд. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ки дар голденско имтиёзи тиллоиро кӣ ба даст меорад. хеле хуб медонем аввалин партофте ки имтиёзовар мешавад дар голденско, албатта ҳамон паҳлавон ғолиб мегардад. ба ҳамин хотир дар аксар ҳолат мушоҳида мекунем ки голденско аз дақиқаҳои асосӣ низ дида хубтар ҷараён мегиранд ва талоши меҳровар чаққалов барои буғӣ кардани ҳариф буд, аммо ин шакли ҳаракат каме хатарнок буд барои саломатии ҳариф. ҳарду ҳам бисёр хуб медонанд ки дар голденско чӣ гуна бо эҳтиёт бояд буд ва таваҷҷӯҳи меҳровар чаққалов бештар ба ҳамон усуле ки худро бо пушт мепартояд ва баъдан партоф мекунад, бештар ба он равона гардидааст. аммо чун якбору дубор ин усул иҷро шуд, аллакай ҳариф ҳам пай мебарад. 1 дақиқа сипарӣ шуд аз голденско, аммо натиҷа ҳамон аст. як шидое ки паҳлавони мо дорад. با اویستگی البته در رشته جودو ما با نتیجه های تاریخی البته که مشرف شده ایستادیم. چی نشان طلای گرند سلام ها، چی نشان طلای بازی های آسیایی. خب باری دوم اینجا مجازات می شود مهرآور چقلوف. اکنون او را می باید فعالتر گردد. اینجا زیدی حمله رو خیلی خوب با کار برد. لخک و جمت نزدیک بود که از چقلوف امتیاز ستاند، اما اینجا هم توانست پهلوان ما که خود را کمی کنار بگیرد، وگرنه بسیار هم خطرناک بود برای او. اینجا توجه اکنون به همان پرتافته که از جانب لخک و جمت بود از نوارهای تکراری مشاهده می شود. چی می خواهد اینجا داوری مرکز و با نه اینجا مهرآور چقلوف باید نزد طبیبان رود و این هم همان حرکتی که از جانب پهلوان مغولستانی بود. براستی چندان از این زاویه ما دیده نتوانستیم. انا همین حالت اگر از سمت دیگر پرتافت می بود خوبتر می شد، اما به هر حال تا کنون قرار نهایی را جمشید خلیلوف نبرآورده است.
аз он тарафе ки довари рӯи гилем истода буд, хеле хуб намоён буд ки Партофт имтиёзовар буд ё на. Ба ҳамин хотир Ҷамшед Халилов токунун хомӯш аст. чун дар мавриди ба натиҷаҳои таърихӣ ноил гардидани ҷудокорони кишвар мегуфтем, таи 2-3 соли охир албатта он натиҷаҳое ки дар замони соҳибистиқлолӣ ба даст наомада буданд, мо билохира тавонистем ки ба он бирасем дар 2-3 соли охир. хуб, акнун бармегардад Меҳровар Чақалов баъд аз оне ки ба назди табибон рафта буд ва рақобат идома меёбад. маълум шуд ки он Партофт албатта имтиёзовар набуд. инҷо ҳаракати Лхак ва Ҷамт. дақиқаи дуюм ҳам албатта аз Голденско сипарӣ шуд. дақиқаи сеюм оғоз гардид. то кунун натиҷа ҳамон аст ки душидои Меҳровар Чақалов. аз оғози ин рақобат маълум буд ки ҳарду ҳам гарчандек барои иҷрои усул талош мекарданд, аммо партофтҳои ҷолибро мо мушоҳида накардем. ба ҳамин хотир кор то Голденско тӯл кашид ва инҷо ҳам ҳамон ҳаракати якзайлае ки мехоҳад ҳамон усули томеенагиро иҷро кунад Меҳровар Чақалов, аммо муваффақ намешавад. акнун мавқеият барои паҳлавони муғулистонӣ хеле хуб аст. дар ҳолати асайкоми инҷо Меҳровар Чақаловро нигоҳ медорад. 10 сония ҳам инҷо кифоягӣ мекунад барои пирӯзӣ. 7, 8, 9, 10 аллакай як имтиёз вазари шуд ва то ба имтиёзи ипон акнун метавонад ки паҳлавони моро нигоҳ дорад. ва ҳамин тавр ҳам шуд. билохира имтиёз тиллоӣ шуд ва ҳамон имтиёзи тиллоиро паҳлавони муғулистонӣ соҳиб мешавад баъд аз рақобати хеле тӯлонӣ ки бештар аз 7 дақиқаро идома ташкил медод. хуб, ҳамин тавр талошҳои паҳлавони муғулистонӣ Униболд Лхак ва Ҷамт ба он оварда расонд ки ӯ дар ин рақобат дастболо гардад ва роҳи худро ба марҳилаи дигар бубарад. На татами приглашается Шакиров Насрулло, Узбекистан, Бокиев Сухров, Таджикистан. Приготовиться. Матяхубов Азамат, Узбекистан, Суфеев Бахром, Таджикистан. хуб, ҳамин тавр рақобати баъдӣ оғоз гардид миёни паҳлавони тоҷикистонӣ Суҳроб Боқиёв бо ҷудогӣ Кабутас, намояндаи ҷумҳурии Узбекистон, Насруллоҳ Шокиров бо ҷудогӣ Сафед акнун рақобатро шурӯъ карданд. Суҳроб Боқиёв аз ҳамон сулолаи Боқиёвҳо аст ва мутаваҷҷеҳ мешавем ки дар муқобили паҳлавони ӯзбекистонӣ чӣ гуна намоён мекунад.
хуб, камфаолӣ дар оғози ин рақобат ба ҳар ду шидо медиҳад. Ниёз Асматбеков довари рӯи гилем. Акнун талошҳои Суҳроб инҷо хубтар ҳастанд. Наздик буд ки зидди ҳамларо хеле хуб истифода кунад. усули лад додани даст ва дар ҳолати асайкоме инҷо бояд ҳарифро нигоҳ дорад, бо он шарте ки пои худро раҳо карда тавонад. Беҳтарин мавқеият барои Суҳроб Боқиёв аст, аммо пояшро агар инҷо анакунун дар ҳолати асайкоме ҳарифро нигоҳ медорад. тамом бо тамоми ҳастияш аллакай ҳарифро инҷо ба замин нигоҳ доштааст. Суҳроб Боқиёв аллакай имтиёз ва зарри мешавад ва дастгирии мухлисон ҳам инҷо ба хубӣ эҳсос мешавад. 17, 18, 19, 20 тамом. Суҳроб Боқиёв ба осонӣ тавонист ҳарифаш аз Узбекистон Дастуруллоҳ Шокировро ба осонӣ шикаст бидиҳад ва Суҳроб Боқиёв роҳи худро ба марҳилаи дигар ҳамвор кард. инам ҳамон ҳолате ки паҳлавони мо чӣ гуна хуб дурахшид дар ин ҷо ва билохира тавонист ки ба ҳамон мақсади ниҳоияш бирасад. дар ҳолати асайкоми ҳарифро нигоҳ дошт, дигар ягон фурсате ба ӯ боқӣ намонд. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати дигар. намояндаи дигари Узбекистон акнун бар муқобили Баҳром Суфиёв аз Тоҷикистон нерӯ месанҷад. Азамат Матёқубов аз Узбекистон бо ҷудогии сафед ки дар аввалин расишҳо шидо мегирад паҳлавони узбекистонӣ Баҳром Суфиёв бошад. яке аз паҳлавонони хеле шинохтаи тоҷикистонӣ аст ва мутаваҷҷеҳ мешавем ки дар даври аввал чӣ гуна бар муқобили ҳарифи узбекистониаш ҳунарнамоӣ мекунад. пойзаниҳо Баҳром Суфиёв ҳам дар гӯштини миллӣ, ҳам дар гӯштиниҳои курраш ва ҳам дар гӯштини ҷудо дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок кардааст. Вай хеле ҳаракати хуб дошт инҷо. Баҳром наздик буд ки зидди ҳамла қарор бигирад, аммо аз ин ҳолат худро раҳо карда тавонист. вале паҳлавони узбекистонӣ акнун таваҷҷӯҳ мекунад ба ҳолати асаи коме. набояд иҷоза диҳад Баҳром. акнун мубориза барои дар замин нигоҳ доштан муваффақ шуд инҷо. паҳлавони узбекистонӣ бисёрам ҳолати мушкил аст барои Баҳром Суфиёв. зери чанголи ҳариф афтодааст. мутаассифона дигар ягон шонс барои Баҳром Суфиёв боқӣ намонд ва Азамат Матёқубов тавонист ба осонӣ бар муқобили Баҳром Суфиёв дастболо шавад ва ба марҳилаи дуюм роҳи худро ҳамвор кунад. дар ҳолати партерӣ албатта паҳлавони ӯзбекистонӣ маълум аст ки таҷрибааш хубтар аст. Приглашается Гамбот, Монголия, Абдушкуров, Таджикистан.
ҳамакунун марҳилаи дуюм оғоз мегардад. дар марҳилаи дуюм акунун паҳлавони муғулистонӣ бо ҷудогии сафед гандбол херлен бо паҳлавони тоҷикистонӣ Сарвар Абдушукуров дар ин майдон мешавад. Сарвар Абдушукуров ҷудогии кабуд ба бар кардааст. ҳарду ҳам дар марҳилаи аввал озод буданд. акнун рақобатҳоро аз даври дуюм шурӯъ карданд. фишор меорад гандболд. аз дақиқаҳои аввал ташаббусро ба ҷониби худ гирифтааст паҳлавони муғулистонӣ. бисёрам як қиёфаи ҷиддӣ дорад ва қомат рост бо боварӣ инҷо ҳунарнамоӣ карда истодааст гандболд. имрӯз паҳлавонони муғулистонӣ дар ин мусобиқа бештар ширкат доранд ва акнун аз сари остини навбат медорад паҳлавони муғулистонӣ. бо пардофти қаблие ки мехост иҷро кунад бо қувваи дастон бидуни ҳаракати пойҳо амал карда буд. яъне маълум аст ки хеле таҷрибаи хубтар доранд. хуб, оғози рақобат акнун барои Сарвар Абдушукуров чандон хуб нест. шидои аввалро маҳз довар ба ӯ дод. камфаъолияш эҳсос шуд. дарҳол таваҷҷӯҳ кард барои бо сари зону нишастан партоф кардан гандболд, аммо дасташ каме раҳо хӯрд. талош мекунад Сарвар ки аз камарбанд бидорад, аммо фурсат барои ӯ пайдо нагардид. гандболд ҳам бисёр суръати баланд дорад. навбат ба навбат мавқеъҳоро иваз мекунад ва гурехтани Сарвар Абдушукуров, аммо инҷо нодуруст дошт гандбол аз остини рақиб ва ӯ низ муҷозот мешавад. акнун аз ҷиҳати шидо ҳарду баробар ҳастанд. Сарвар Абдушукуров ҳам дар мусобиқаҳои сатҳи дохилӣ хеле албатта ширкати зиёд ҳам дорад. яъне миёни мухлисони ин ришта то ҷои шинохта ҳам ҳаст. аммо имрӯз таваҷҷӯҳ мекунем дар ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ гуна ҳунарашро нишон медиҳад, чун дар муқобили як ҳарифи бисёрам пурқувват нерӯсанҷӣ карда истодааст. акнун мавқеъият хеле хатарнок аст барои Сарвар Абдушукуров. вай бисёрам хеле интизорӣ ки аз ҷониби Сарвар Абдушукуров буд, билохира бароварда гардид. бо усули буғӣ кардан инҷо ҳарифро таслим мекунад Сарвар Абдушукуров. дар ҳамин лаҳза бисёр ҳам ҳаракати хуб дошт паҳлавони мо. мавқеъият ҳам он қадар хуб набуд, аммо инҷо ҳушёриро ба кор бурд, ҳусули буғӣ карданро истифода кард ва билохира ҳарифашро таслим кард. ана ҳамин лаҳза ва чӣ гуна таслим мешавад гандболд херлен. ба оҳистагӣ албатта дар ҳолатҳои партерӣ ҳам паҳлавонони мо ба оҳистагӣ таҷрибаи хубтар касб мекунанд, чун қаблан ин мушкилӣ буд дар паҳлавонони мо. он қадар дар замин дурахшиши хуб надоштанд, аммо
این چیز بایستگی رفت شده ایستاده است. چگونه که دیدیم سرور عبدالشکورов توانست که از همین حالت به خوبی استفاده برد پیش از انجام وقتی اساسی. وربیران نصیبی نماینده تاجیکستان عبدالشکورov سرور. و البته هر پیروزی که امروز پهلوانان ما دارند با همون دستگیری و با روح بلندی مخلصان استقبال کرده می شود. با میدان دعوت کرده می شود سفرov بیدیبek تاجیکستان، امام نظرov ابراهیم جان تاجیکستان. ما رقابت دو پهلوان تاجیکستانی را کنون متوجه می شویم که ایدیبک سفرov از تاجیکستان با جداگی سفید است و ابراهیم جان امام نظرov او نیز پهلوان تاجیکستانی با جداگی کبود رقابت را آغاز میکنند. ابراهیم جان امام نظرov در مرحله اول پهلوان ازبکستانی شاه یوسف مومینов را از سبب آنه که پهلوان به میدان نبرآمد غالب دانسته شد ابراهیم جان و به مرحله دوم آمد. اما ایدیبک سفرov در دور اول آزاد بود. رقابت ها را اکنون از دور دوم شروع میکند. رقابت آغاز گردید و آی 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 چگونه حرکت خوب داشت اینجا ایدیبک سفرov. ایدیبک سفرov نسبتا تجربه خوبتر هم دارد و این نوبت با سر زانو نشسته پرتاب کرد. در چمپیونات های تاجیکستان عموما در مسابقه هایی که در رشته جودو برگزار می گردد ایدیبک سفرov اشتراک فعالانه دارد. اکنون توجه امام نظرov برای بوقی کردن حریف بود اما موفق شدن نتوانست. ایدیبک سفرov بسیار قامت راست با جدیت اکنون این نوبت از پس گریبان حریف داشت و در حالت استحکامی میخواست حریف را نگاه دارد. این نوبت هم موفق شدن نتوانست. بار دوم است که ایدیبک سفرov سر زانو نشسته پرتاب میکند. چگونه چرخش خوبی داشت اینجا ایدیبک سفرov و حریف رو به پهلو گردانید. اکنون میخواهد که در زمین نگاه دارد. امام نظرov را اینجا کمی دیگر برای این فرصت موافق را استفاده کردن برای ایدیبک سفرov باقی مانده است ولی نتوانست. ایدیبک سفرov چون میبینیم رؤوف حکومتov در نزد گیلم به او توصیه میدهد شاید اکنون زیر رهبری محض رؤوف حکومتov تمرین میکند. فعالی ایدیبک البته مشاهده می شود. البته در برابر آنه که غالبان این مسابقه با گردن نشانهای عموما
медалҳои мусобиқаро меовезанд, ҳамзамон бо мукофотҳои пулӣ низ қадршиносӣ мешаванд. акнун ин навбат шояд ҷамшед халилов ба хулосае ояд барои муҷозот кардани имомназаров, чун аз ҳамлаи ҳариф худро канор мегирифт, дар гурез буд. ӯ низ сари зону менишинад, аммо маълум аст ки қуввааш басандагӣ намекунад барои партов кардани Идибек Сафаров бо сари китф. агар як чизро ба назар гирем, дӯстони азиз, таи 2-3 соли охир мавқеиятро худи Имомназаров ба Идибек Сафаров гузошт. бидуни мушкили акнун инҷо Идибек Сафаров ҳарифро дар ҳолати асаи коме нигоҳ медорад. имтиёз вазари шуд аллакай 16, 17, 18, 19, 20. ҳамин тавр 6 сонияи дигар то анҷоми рақобат боқӣ монда буд ва Идибек Сафаров тавонист ки ҳарифро шикаст бидиҳад. Иброҳимҷон Имомназаровро. даъват карда мешавад Якимов Шамсулло, Тоҷикистон, Фармонбеков Магомед, Тоҷикистон. худи иброҳим ҳамин мавқеиятро ба Идибек Сафаров фароҳам овард. акнун баъд аз чанд лаҳза ду намояндаи дигари Тоҷикистон бо ҳам нерӯсанҷӣ мекунанд. инҷо қарор аст ки Шамсулло Ятимзода ва Магомед Фармонбеков бо ҳам андари майдон шаванд. хуб, ҳамин тавр ҳарду ҳам ба майдон ворид мешаванд. Шамсулло Ятимзода бо ҷудогии сафед аст ва Магомед Фармонбеков бошад либосҳои кабуд ба бар кардааст. таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати ҳарду ин паҳлавон. Фармонбеков ба наздикӣ дар чемпионати Тоҷикистон миёни ҷавонон, агар иштибоҳ накунам, ба мақоми дуюм расида буд. хеле ҳунараш шоиста буд ва аввалин расише ки дошт Фармонбеков имтиёзи вазариро ба даст меорад. ҳалоки даруни пойро самаранок истифода кард дар ин лаҳзаҳо Фармонбеков. воқеан ҳунараш хуб аст Фармонбековро, чун қаблан ҳам гуфтем, дар қаҳрамонии Тоҷикистон миёни ҷавонон бисёрам шоиста дурахшида буд, то ба финал рафт ва аз Наби Нуралӣ шикаст хӯрд дар финал барои ба даст овардани нишони тилло. барои яктарафа доштан ба Ятимов шидои аввалро медиҳад довари рӯи гилем ва ҳаракати Фармонбеков инҷо хеле хуб буд, вале агар дар ҳолати асаи коме инҷо кӯшиш мекунад ҳарифро нигоҳ дорад. аммо ниёз Асматбеков ишора мекунад ки бояд наворҳои такрориро инҷо бубинем. баъд аз дидани наворҳои такрорӣ баъдан ниёз Асматбеков метавонад қарори ниҳоии худро барорад. ҳаракате ки аз ҷониби Магомед
фармонбеков буд. ҳамон бояд тафтиш карда шавад, чун ҳаракат дар замин буд. аммо инро боз доварон хубтар медонанд. ана ҳамин ҳолат чӣ баҳогузорӣ мешавад? чун инҷо ба қавли ҳамон супервайзерон аз хориҷ даъват гардиданд ва ин ҳолатҳоро назорат мекунанд. каме агар инҷо бале ду заре ба дастовардаи Магомед Фармонбеков имтиёз ипон мешавад ва Фармонбеков акунун ба марҳилаи сеюм роҳи худро ҳамвор кард. даъват карда мешавад Якимов Бахтовар Тоҷикистон, Қурбонов Абдулло Тоҷикистон. Тайёрӣ бидод. Абулфазли Муҳаммадӣ Ирон, Муқтадири Бобоҷон Тоҷикистон. ҳамакунун таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати баъдӣ ки боз ду намояндаи Тоҷикистон миёни ҳамдигар нерӯсанҷӣ мекунанд. Бахтовар Ятимов ҷудогии сафед ба тан кардааст ва Абдулло Қурбонов бошад бо ҷудогии кабуд рақобатро дар вазни то 66 килограмм ҳамакунун оғоз карданд. ҳарду ҳам дар марҳилаи аввал озод буданд ва рақобатҳоро акунун аз даври дуюм шурӯъ мекунанд. ҳаракатҳои Қурбонов ва пойзаниҳо акунун аз ҷониби ҳарду ҳам аст. ва зидди ҳамла дошт инҷо Ятимов, аммо Абдулло Қурбонов дарҳол худро канор гирифт. Сайдраҳмон Беков довари рӯи гилем аст. болотар ҳам ишора кардем, албатта дӯстони азиз, ки мизбонӣ кардани ҳамин гуна мусобиқаҳо бисёр ҳам ба манфиати кор аст, чун паҳлавонони мо таҷрибаи бештар мегиранд. инҷо ба хотири нодуруст доштан аз остин Абдулло Қурбонов шидои аввалро мегирад. албатта таҷрибаи бештар мегиранд ва метавонанд ки барои роҳ ёфтан ба мусобиқаҳои бузургтар худро омода кунанд. чун ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бори даҳум аст ки баргузор мешавад. албатта 10 маротибае ки баргузор гардид, паҳлавонони сатҳи бисёр ҳам касбии ҷаҳон пайваста дар Тоҷикистон ширкат мекунанд. ҳаракатҳои Абдулло Қурбонов боз ҳам бештар мешавад ва акнун таваҷҷӯҳ кард барои кор дар замин. то куҷо муваффақ мешавад? бояд ҳарифро ба тахтапӯш гардонад, аммо на. дар ҳамон сонаҳои муайяншудае ки ин ҳолатро истифода карда натавонист Абдулло Қурбонов, рақобат аз марказ бори дигар шурӯъ мешавад.
بسیار هم مستحکم داشته است از آستین عبدالله قربانوف یتیموف. بختاور یتیموف توجه میکند به اجرای اصول. از حد داشتن و حرکت نکردن، زیاد ایست کردن، البته شیدو هم تهدید میکند به هر دو. این نوبت با سر زانو نشست یتیموف. از دقیقه های اساسی ثانیه های به شمار ماندن، ولی نتیجه که برای هر دو قانع کننده باشد تا کنون به دست نآمد. امتیاز نیست، هرچند تلاش ها دیده می شود، ولی پرتافت امتیاز آور تا کنون نیست. اکنون این نوبت هم برای قربانوف امکانیت خوب بود، اما از چی باشد که تا با آخر ادامه نداد. کار با گلدنسکا می رود دوستان عزیز. اکنون لحظه های حساس تر است، چون اولین پرتافته که امتیاز آور می شود میدانیم که تقدیر رقابت را حل می کند. به همین خاطر در اکثر حالت ها از دقیقه های اول دیده در گلدن سکور رقابت پرشدیدتر صورت می گیرد. اینجا ناخواست انگشت عبدالله قربانوف برای یتیموف رسید، اما اشاره می شود که او خوب است، رقابت را ادامه داده می تواند. و تلاشی عبدالله، نه این شکلی نادرست حرکت کردن بود از جانب بختاور یتیموف و شیدو میگیرد. غیر قاعده عمل کرد در اینجا. اکنون برابری دیده می شود، برابری در آن که هر دو مجازات دارند. مقتدری باباجان تاجیکستان. خوب، نه اکنون شیدای دویم با عبدالله قربانوف به خاطر نادرست داشتن از آستین بود. این نوبت او باید فعالتر باشد، چون شیدای سیوم میتواند که از ادامه رقابت ها عبدالله را محروم کند. نه معلوم است اینجا قواش بسندگی نمی کند عبدالله قربانوف را. خسته گردیدن هر دو. رقابت طولانی تر شد اما چندان جالب نیست. واقعا هم هر دو بسیار هم سست بدون پرتاف های جالب رقابت را ادامه میدهند. ای حرکت عبدالله قربانوف، اما این نوبت هم موفق نشد.
نه اینجا کمفاولی یتیموف و از جهت شیدو هر دو برابر بشوند. سری زانو تا با آخر، اما نوبت به نوبت حرکت ها رو میبینیم. شاید اکنون این نوبت برای یتیموف موقعیت خوبتر شود. زیدی حمله قرار میگیرد و حالتی از سیکوم علکای باید حساب کرده شود، ولی نه، از این وضعیت مشکل بختور یتیموف خود رو رها کرده توانست. برای عبدالله بهترین شانس بود تا حریف رو در حالت سیکومی نگاه دارد، اما موفق شدن نتوانست. دقیقه هشتم هم شروع می شود، اما هیچ نکی راههای تسلیم کردن همدیگر را پیدا کنند. از رفت این آزمایی خلاصه کردن ممکن است که شاید این رقابت تقدیرش با شیده‌های پای هم حل شود. بله همین طور هم شد، چون تخمین کردیم بالاخره شیدای سیوم به بختور یتیموف داده می شود و عبدالله قربانوف روی خود را به مرحله دیگر می برد. На татами приглашается Абулфазли Мухаммади, Иран, Муктадири Бободжон, Таджикистан. اکنون این رقابت جالب خواهد بود. Murad Nasibi, Kenjai, Akbar Ali. Dawat Adab Shara. Akbar Aliyev. ابوالفضل محمدی از جمهوری اسلامی ایران جداگی سفید به بر کرده است. مقتدر بابوجان نماینده تاجیکستان کبود پوش است و این رقابت بسیار هم رقابت جالب خواهد بود، چون پهلوان ایرانی بسیار هم تجربه خوب دارد. در مرحله اول چگونه ای که دیدیم فیضلی محمد اقبالی را خیلی با آسانی تسلیم کرد و این نوبت هم توجه میکند به حالت کار در زمین. ابوالفضل محمدی بسیار هم فعال است، پهلوان ایرانی، و اکنون توجه میکند به تومه نگی که موفق شده نتوانست در این حرکت. اما از رقابت اول ابوالفضل محمدی پهلوان جمهوری اسلامی ایران خلاصه کردن امکان دارد که خیلی تجربه خوب هم دارد در این رشته. حرکت هایش هم دیدنی است، تلاش هایش هم و اون پرتافتی که در رقابت اولش داشت بسیار هم دیدنی بود. اما مقتدر بابوجان که تجربه دیده مسابقه های خوبی داخلی است، شاید اکنون موقعیت برای او پیدا شود. نه، نتوانست این فرصتی به میان آمده رو به طور ثمرناک استفاده برد، وگرنه بسیار هم خوب بود برای مقتدر بابوجان. در حالت سیکومی میتوانست حریف را نگاه دارد. اکنون مقتدر بابوجان شیدای اول رو گرفت و 2 دقیقه دیگر تا انجام رقابت باقی ماند.
ҳамон абулфазли муҳаммадӣ паҳлавони эронӣ навбат ба навбат ба роҳи иҷрои усул талош мекунад. ин навбат сари зону нишаст. дар маҷмӯъ аз ҳар роҳу восита мехоҳад ки истифода кунад. якранг ҳунарнамоӣ намекунад паҳлавони эронӣ. мавқеъҳоро меҷӯяд, навбат ба навбат усулҳоро иваз мекунад. ой, пойзании хуб дошт инҷо Муқтадири Бобоҷон. маълум аст ки бештар паҳлавони эронӣ бо сари зону нишаста партоф мекунад. бори сеюм аст ки аз ҳамин равиш истифода мебарад, аммо то кунун муваффақ нашудааст. чӣ гунае ки қаблан ҳам гуфтем, паҳлавони эронӣ навбат ба навбат мавқеъҳоро иваз мекунад, усулҳоро зиёд ба кор мебарад. аз ҳамин лиҳоз фаъолию эҳсос мешавад. ва шидои дуюм ба Муқтадири Бобоҷон, чун фишорҳои бештар аз ҷониби Абулфазли Муҳаммадӣ паҳлавони эронӣ аст. то кунун ягон ҳаракате аз ҷониби Муқтадири Бобоҷон ба назар намерасад, аммо инҷо гумонам ҳаракат буд. зидди ҳамларо инҷо ба кор бурд, аммо довар мехоҳад барои мутмаин шудан, барои қарори ниҳоиро баровардан ба наворҳои такрорӣ назар кунад. инҷо зидди ҳамла буд. каме ҳаракат аз ҷониби Муқтадири Бобоҷон ҳам ба назар мерасид, аммо инро боз ҳайати мушовара, он супервайзере ки аз кишварҳои хориҷ даъват гардиданд, боз хубтар медонанд. ана ҳамин гуна ҳаракате ки дошт чӣ баҳогузорӣ мешавад? на, инҷо имтиёз нест ишора мешавад. рақобат бояд идома кунад. дигар паҳлавони эронӣ ҳамон фаъолие ки аз оғоз дошт идома медиҳад. сонияҳои ба шумор монданд то анҷоми вақти асосӣ. ҳамин тавр кор ба голденско меравад. имтиёз тиллоӣ хоҳад шуд. ҳаракатҳои пайвастае ки инҷо паҳлавони эронӣ дорад, наздик аст барои муваффақ шудан, хеле наздик аст. чун мебинем навбат ба навбат барои иҷрои усул, барои партоф кардан талош мекунад. ин навбат ҳам хуб камфаъолӣ акнун дар ҳаракатҳои Муқтадири Бобоҷон мушоҳида шуд. шидои сеюмро гирифт ва аз идомаи рақобатҳо берун шуд. Абулфазли Муҳаммадӣ аз Ҷумҳурии Исломии Эрон пирӯз гардид. даъват карда мешавад муҳаббатов Фодина, Ҷамилов Муҳаммад Холид, Тоҷикистон.
Приготовиться. Отабек Отаназаров, Узбекистан. Jalilov Tojdin, Tajikistan. دوستان عزیز اکنون شما را دعوت میکنیم با نبرد دیگری که باز دو پهلوان تاجیکستانی را روی گلیم آورد. آدینه محبتوف با جودوگی سفید است نماینده تاجیکستان و محمد خالد جمیلوف با جودوگی کبود او نیز پهلوان تاجیکستانی است که برای راه یافتن به مرحله سوم میانی هم دیگر نیروسنجی میکنند. هر دو هم در دور اول آزاد بودند. رقابت ها را از دور دوم شروع میکنند. یک نفس تازه هم دارند. ولی توجه میکنیم که جریان رقابت چگونه صورت میگیرد. وای اینجا محبتوف بسیار هم تلاش خوب داشت اما تا با آخر مبارزه باید برد. این پهلوانان البته گرچند در مسابقه های داخلی بیشتر شرکت میکنند اما حضورشان در مسابقه های بین المللی البته به چشم نمیرسد. ولی امروز که خوب برای نادرست یک طرف حرکت کردن به هر دو اکنون داور شیدو میدهد. اینجا جمیلوف حلقه دو شیدو دارد. چون گفتیم مسابقه ما میزبانی میکنیم از همین لحاظ با پهلوانان نسبتاً کم تجربه فرصت خوب اینجا داده شده است تا آنها کسبیت خود را کمی بالا بردارند. جمیلوف بعد از آن که شیدای دوم را گرفت کوشش میکند اکنون که پیش صف باشد وگرنه کم فاولی بیشتر با آن آورده میرساند که او شیدای سوم را گیرد. نه این شکل حرکت کردن معلوم بود که برای محبتوف امتیاز آور نمی شود چون حریف دورتر بود از او. بار دیگر برای آن نفرانی که نوکک به شبکه ما پیوستن یادآور میشویم که این دهمین مسابقه بین المللی آید به گشتین جودو برای دریافت جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است که امسال در ناحیه دنغره برگزار گردیده ایستاده است و نمایندگان کشورهای خارج البته از ازبکستان و مغولستان و فدراسیون روسیه، جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها پهلوانان شرکت دارند و زیاد داشتن و بدون حرکت هایی که امتیاز آور باشد خطر دارد به هر دو. میتواند داور هر دو را شیدو دهد و جمیلوف از میدان خارج شود چون دو شیدو دارد. هر دو اینجا شیدو میگیرند و شیدوی سوم با جمیلوف. اکنون آدینه محبتوف رای خود را به مرحله دیگر میبرد. Приглашается Отабек Отаназаров, Узбекистан. Jalilov Tojdin, Tajikistan. بسیار هم امروز دستاندرکاران محیط مسابقه را مکان برگزاری مسابقه را
дар як сатҳи хуб роҳандозӣ карданд ва бисёр ҳам роҳат аст барои мухлисон, барои дӯстдорони ин ришта ки озодона озмоиҳоро аз пеш тамошо кунанд. Хуб, ҳамин тавр Отабек Отаназаров аз Узбекистон бо ҷудогии сафед аст ва паҳлавони тоҷикистони Тоҷиддин Ҷалилов ҷудогии кабуд ба тан кардааст. Отабек Отаназаров Меҳроҷ Қодировро дар марҳилаи аввал паҳлавони тоҷикистониро шикаст дода буд, аммо паҳлавони мо Тоҷиддин Ҷалилов дар даври аввал озод буд. ва акнун мебинем ки Ҷалилов чӣ гуна ҳунарашро нишон медиҳад. акнун дар оғози рақобат гӯшти нагирифтан, ҳаракат нишон надодан ба ҳарду инҷо довар шидо медиҳад. аллакай як дақиқа акнун рақобати Отабек Отаназаров аз Узбекистон бо ҷудогии сафед ва паҳлавони мо Тоҷиддин Ҷалилов идома мекунад. ҳарду ҳам барои ба даст овардани имтиёз талош доранд. Отабек Отаназаров, чун қаблан ҳам гуфтем, дар марҳилаи аввал Меҳроҷ Қодиров паҳлавони Тоҷикистонро шикаст дод, вале Ҷалилов бошад дар даври аввал озод буд. дар чанд сонияи охир бубинед паҳлавони ӯзбекистонӣ чанд мавқеъро иваз кард. хуб, ба ҷуз ҳамон ду шидое ки дар оғози рақобат доштанд, дигар натиҷа нест. паҳлавонони ӯзбекистонӣ ҳам солҳои охир дар бузургтарин мусобиқаҳои риштаи ҷудо дурахшиши хеле хуб доранд. ҳатто мо дар бозиҳои осиёӣ мушоҳида кардем ки ҷопониҳоро шикаст доданд. ҳамон Ҳашимотои бо таҷриба ки дар вазни 73 килограмм бисёр ҳам яке аз пурқувваттарин ҷудокорон аст. паҳлавони ӯзбекистонӣ маҳз дар финали бозиҳои осиёи ӯро таслим кард Муроҷон Юлдошев аз Ӯзбекистон. ва ҳамзамон вай-я-я, чӣ гуна ҳаракати зебо буд аз ҷониби паҳлавони ӯзбекистонӣ ва ин ҷо имтиёз ипон мешавад. 3 маротиба ҳамин
ҳолатро мавриди истифода қарор дод ва билохира дар мавриди иҷрои он дар маротибаи чаҳорум чӣ гуна бо имтиёзи ипон дастболо мешавад ва паҳлавони мо ҷалоловро аз садди роҳи худ берун кард. сари зону нишаста чӣ гуна партофти зебоё доштанд, дар як лаҳзаи мувофиқ мавқеиятро пайдо кард ва партоф намуд. ин рақобат ҳам акнун яке аз рақобатҳои ҷолиб хоҳад буд. ҳусейнзода муҳаммад раҷаб бо ҷудогии сафед паҳлавони тоҷикистонӣ ва Наби Нуралӣ низ намояндаи дигари Тоҷикистон миёни ҳамдигар нерӯсанҷӣ мекунанд. Наби Нуралӣ навакак дар қаҳрамонии Тоҷикистон миёни ҷавонон ки дар минтақаи Рашт баргузор гардид, қаҳрамони Тоҷикистон гардид. албатта ӯ аз Фаррух Собиров дарси маҳорат меомӯзад, дар маконе тамрин мекунад ки он ҷо беҳтарин паҳлавонон ҳастанд. бо Эмомалӣ Нуралӣ ҳам он ҷо тамрин мекунад Наби Нуралӣ ва акнун имрӯз таваҷҷӯҳ мекунем ки ҳамон ҳунару маҳорате ки дар чемпионати Тоҷикистон миёни ҷавонон нишон дода буд, метавонад ки имрӯз ҳам ҳамон гуна дурахшиши хубе дошта бошад. Наби Нуралӣ аз ноҳияи Шамсиддини Шоҳин аст ва имрӯз дар толори дар клуби варзишии Парвиз Собиров зери роҳбарии Фаррух Собиров тамрин мекунад. Ҳусейнзода намоянда аз вилояти Суғд аст ва имрӯз акнун шидои аввалро маст ба Ҳусейнзода медиҳанд, чун фаъолии Наби Нуралӣ инҷо хубтар эҳсос шуд. Наби Нуралӣ ҳамзамон дар донишкадаи молия ва иқтисод таҳсил мекунад. дар баробари донишҷӯ будан ҳам имрӯз чун мебинем дар риштаи гӯштини ҷудо ҳам ҳунарашро ба таври арзанда нишон дода истодааст ва метавонад ки яке аз беҳтаринҳои вазни 66 килограмм гардад. бинем чӣ гуна ҳаракатҳои хуб дорад инҷо Наби Нуралӣ ва акнун ҳолати натавонист ҳолати боғӣ карданро истифода барад. албатта он дастпарвароне ки дар назди Фаррух Собиров тамрин мекунанд, солҳои охир ба натиҷаҳои хубтар албатта ноил гардида истоданд. наздик буд ки инҷо Ҳусейнзода дар ҳолати асайкоми Наби Нуралиро нигоҳ дорад, аммо аз ин ҳолат худро ба хубӣ бароварда тавонист. тавсияҳои Фаррух Собиров дар назди гилем ба Наби Нуралӣ албатта ки боз барои бештар хубтар кардани ҷараёни рақобат кӯмак мекунад. акнун Саидраҳмон Беков чизере мушоҳида кард инҷо. нодуруст доштан аз остин ба ҳар ду шидо медиҳад.
акнун ҳусейнзода бояд фаъолтар гардад, чун хатар бештар аст барои ӯ. ду шидо дорад ва Набии Нуралӣ акнун як шидо. Вай, ай, ҳаракат буд инҷо аз ҷониби ҳусейнзода ё на? барои лад додани даст инҷо бештар таваҷҷӯҳ кард Набии Нуралӣ, аммо ҳусейнзода ҳам ба хубӣ ин ҳолатро паси сар кард. барои Набии Нуралӣ ин рақобат мушкил афтод. маълум аст ки аз ҳамон таҷрибае ки дорад истифода мебарад, аммо билохира ҳамин гунае шуд ки кор ба голденско меравад. таваҷҷӯҳ ба имтиёзи аввал аст. кифоягӣ мекунад як вазари барои дилхоҳ аз ин паҳлавонон ки аввалин шуда ба даст меоранд. беков ба ҳарду боз шидо медиҳад ва шидои сеюм ба ҳусейнзода ва Набии Нуралӣ бошад. инҷо дастболо мегардад. ва Набии Нуралӣ ҳам акнун бо Отабек Отаназаров аз ҷумҳурии Ӯзбекистон нерӯ месанҷад. Сайдаborov Shahboz, Tojikiston. Lagvan Jams, Mongolia. Tayyor Binat, Alijonzoda Sino, Tojikiston. Sharipov Qurbonali, Tojikiston. Vazne shaşkilada bileni rakabiya Tayyoribiya Nazarov Abdurrahim Qurbonjonov Dale. амакунун баъд аз чанд лаҳза Шаҳбоз Сайдаброров, яке аз паҳлавонони муваффақу шинохтаи кишвар, бар муқобили ҳарифаш аз Муғулистон нерӯсанҷӣ хоҳад кард. ва баъд аз омода шудани ҳайати техникие ки онҷо ба табло сару кор доранд, рақобат шуруъ мегардад. хуб, ҳамин тавр Шаҳбоз Сайдаброров аз Тоҷикистон ҷудогии сафед ба бар кардааст. Униболд Лхагва Ҷамц аз Муғулистон паҳлавони кабудпӯш аст ки дар даври аввал Меҳровар Чаққаловро шикаст дода буд, паҳлавони тоҷикистониро дар Голденско. Шаҳбоз ки таҷрибадидаи мусобиқаҳои бонуфуз аст, дар мусобиқаи Гранд Слам нишони биринҷӣ дошт ки аввалин дастовардаш буд. баъд аз ҳамон дурахшиш дигар он қадар худро
хуб нишон дода натавонист Шаҳбоз Саидаброров. Ва акнун мо таваҷҷӯҳ мекунем ки Саидаброров метавонад ки бар муқобили ҳарифи муғулистониаш ҳаракат кунад. инҷо бисёрам ҳаракати хуб дошт Шаҳбоз Саидаброров ва ҳамон томои нагеро таваҷҷӯҳ кард, вале имтиёзовар нашуд. паҳлавони муғулистонӣ каме лад бардошт гумонам. ҷиддӣ аст, лади бардоштааст ва худро нороҳат ҳис мекунад паҳлавони муғулистонӣ. ҳангоми ҳамон иҷрои усуле ки аз ҷониби Шаҳбоз Саидаброров буд, томои наге дар ҳамон ҳолат каме лад бардошт. рақобатро идома дода метавонад ё на? хуб, ана ҳамин ҳолат ва чунон вонамуд мекунад ки ҷароҳати бардоштааш ҷиддӣ аст. хуб, Шаҳбоз Саидаброров баъд аз оне ки дар мусобиқоти Гранд Слам нишони биринҷиро ба даст оварда буд, дигар пайваста дар мусобиқаҳои сатҳи бонуфуз гран-приҳо, гранд-сламҳо ширкат кард, то таҷрибаи бештар гирифт, аммо ба натиҷаи арзанда нарасид паҳлавони мо. чун қаблан дар вазни 60 килограмм ҳунарнамоӣ мекард Шаҳбоз Саидаброров, ки он ҷо ҳунараш шоиста буд, вале ҳангоме ки ба вазни 66 гузашт, чандон муваффақ нест. хуб, ишора мекунад паҳлавони муғулистонӣ ки омода аст то рақобатро идома диҳад. ва сари зону нишаст Шаҳбоз Саидаброров. бисёр шонси хубест барои паҳлавони мо то аз ҳамин фурсате ки Лхак ва Ҷамт лад бардоштааст истифода кунад ва роҳи худро ба марҳилаи баъдӣ ҳамвор кунад. камфаолӣ инҷо мушоҳида мешавад ва шидои аввал ба паҳлавони муғулистон. Рауф Ҳукматов ҳам дар назди Гилем ба Шаҳбоз тавсия медиҳад. акнун мавқеят барои Шаҳбоз. ин навбат ҳам бо ҳамон усули камарӣ мехост партов кунад, аммо натавонист. ҳамоно дардро эҳсос мекунад Лхак ва Ҷамс, намояндаи Муғулистон, аммо рақобатро идома медиҳад. таваҷҷӯҳ. ҳарду ҳам талош доранд, аммо муҳим гирифтани имтиёз аст, ки инҷо наздик буд паҳлавони муғулистонӣ, ҳало ки даруни пойро хеле хуб истифода кард.
باز همون توموی نگه از جانب شهباز سیدابرارов با اجرا در آورده شد بدون امتیاز. ثانیه های آخری وقتی اساسی سپری می شوند و همانو امتیاز نیست و جمت بارزمی آنه که جراحت برداشت کمی همانو درد را حس میکند در بدنش ولی حرکت هایش را ادامه میدهد. وای حلوکی بیرونه را اینجا استفاده کرد شهباز ولی این نوبت هم موفق نشد. هرچند نوبت به نوبت شهباز برای پرتافت کردن توجه میکند اما خوب کمفاولی لخک و جمت اینجا دیده می شود و شیدای دوم را او میگیرد. خوب کار با گلدنسکا می رود. دقیقه های اساسی سپری شدند. اکنون دقیقه های امتیاز طلایی. گشته و برگشته از همون یک روش استفاده میکند شهباز اما این نوبت گمانم دیگر لخک و جمت جراحتش وزنین‌تر شد. با همین درد این رقابت رو سپری میکند اما با اون شرطی که به مرحله دیگر گذارد چی کار میکند پهلوان مغولستانی. اما شهباز چندان خوب درخشش نکرده ایستاده است اینجا برای گریختن از حمله حریف بود که با شهباز سیدابرارov داور شیدا داد. این هم مربی لخک و جمت است که چیزی میگوید با او. شهباز سیدابرارov با مثل سالهای پیش که هنرش خیلی خوب بود پرتافتای جالب میکرد تا کنون از همون کسبیت قبلا داشت استفاده کردن نتوانسته ایستاده است. دقیقه دوم هم از گلدنسکا سپری میشد و کنون اینجا شهباز سیدابرارov نادرست داشت از آستین رقیب و این رو هم البته داور به خوبی پی برد. شیدای دوم رو هم به پهلوانی ما داد. کنون اینجا به هر دو خطر دارد کمفاولی اشتباه یا برآمدن از روی گلیم. شیدای سیوم از حد زیاد خسته حالانه هنرنمایی کرده ایستاده است شهباز. سرعت رقابتش از آغاز بلند نبود. اما پهلوان مغولستانی برزمی آنه که جراحت برداشت اما فعال است حالا هم و پرتاف در اینجا نه
قوهش بسندگی نکرد برای شهباز سید ابرارов. لخک و جمس هم بسیار خسته گردیده است. و با سر کتف اینجا پرتاف کرد شهباز. این نوبت هم به مقصد نزدیک نشد حرکت او. اکنون لخک و جمس به نزد طبیبان می رود و برای ما و شما روف حکومت را نشان می دهند. شهباز سید ابرارov در قهرمانی جهان هم در تاشکند ازبکستان شرکت داشت ولی به نتیجه ارزنده نرسید. سالهای 2018 19 تا سالهای 2020 شهباز یکی از پهلوانان خیلی موفق بود در وزن 60 کیلوگرم و بعداً با 66 گذشت. در مجموع البته قبلا هم ما اشاره کرده بودیم که در هر مسابقه‌ای که تاجیکستان آن را میزبانی میکند بسیار هم فرصت خوب است برای پهلوانان ما که کسب تجربه کنند و راه خود را به مسابقه های بزرگتر هموار سازند. اینجا پیران کار هم البته برای تماشای این مسابقه آمدند. لخک و جمس برمیگردد به عرصه رقابت. و البته مخلصان خیلی زیاد هستند. باید همان دستگیری، همان هیجان، همان قرصک هایی که برای هر غلبه پهلوانان ما اینجا برای دست میگیرند، این هوسمند میکند پهلوانان تاجیک را. خوب رقابت آغاز میشود و اکنون برای لد دادن دست اینجا شهباز توجه میکند ولی موفق نشد. بسیار رقابت دلگیر کننده شد واقعا. نیروسنجی شهباز و لخک و جمس و داور بالاخره شیدای سیوم را به پهلوان مغولستانی میدهد و شهباز سید ابرارov باشد راه خود را به مرحله دیگر میبرد. مخلصان هم بسیار هم دستگیری میکنند و شهباز سید ابرارov باشد به مرحله دیگر میگذارد. و همین شیدای سیوم
паҳлавони моро дастболо кард ва намояндаи мухлисонро аз рӯи гилем берон ҷамшед халилов рақобати баъдиро ҳакамӣ мекунад ва ҳарду ҳам намояндаи тоҷикистон ҳастанд. Сино ализода бо ҷудогии сафед аст ва Қурбонали Шарипов бошад бо ҷудогии кабуд. Ҳарду ҳам чун гуфтем тоҷикистонро намояндагӣ мекунанд. Имсол довталабон ё нафароне ки дар ин мусобиқа ширкат мекунанд аз тоҷикистон зиёдтар ҳастанд, чун мо мизбон ҳастем. Албатта имкониятҳо барои иштирок дар ин мусобиқа бештар аст. ва ҳаракатҳо аз ҷониби ҳарду дар охирин фурсатҳо метавонист инҷо ализода ки дар ҳолати асайкоми ҳарифро нигоҳ дорад. хуб, албатта дар баробари ғолибият дар ин мусобиқа ба беҳтаринҳои ҳар вазн албатта мукофотҳои пулӣ низ тақдим мешавад ки ин ҳам як рӯҳбаландӣ барои иштирокчиёни ин мусобиқа аст. Албатта чун қадршиносӣ мешаванд, баъдан сол аз сол барои иштирок дар мусобиқаи мазкур таваҷҷӯҳ бештар мешавад. Барои ҷои якум 27500 сомонӣ, албатта барои ҷои дуюм 16500 сомонӣ ва ду ҷои сеюм бошад 11000 сомонӣ мукофот пулӣ дода мешавад, ки бисёр ҳам албатта ин роҳбаландкунанда аст барои иштирокчиёни ин мусобиқа. албатта агар ба таърихи баргузории ҷоми президенти тоҷикистон оид ба гӯштини ҷудо таваҷҷӯҳ кунем, воқеан буд солҳое ки дар як сатҳи бисёр ҳам хуб беҳтарин паҳлавонони сайёра ширкат мекарданд. ҳоло ҳам албатта ширкат мекунанд, чун дар варзишгоҳҳо ҷараён мегирифт ва ширкат мекарданд. шумораи зиёди мухлисон дар он ҷо ширкат мекарданд, чун дар шаҳри ваҳдат баргузор гардида буд, дар он ҷо иштирок мекарданд. ва инҷо имтиёз аст, албатта имтиёзи вазари ва лаконун барои Шарипов, Қурбонали Шарипов имтиёзи вазари соҳиб мешавад ва барои ҳаракатҳои кор дар замин талош мекунад, ки инҷо муваффақ нашуд. Қурбонали Шарипов акунун бо як вазари инҷо пешсаф мегардад ва Алиҷонзода бояд ҳарчи бештар талош кунад ки имтиёзи аз даст рафтаро ҷуброн кунад, вале вақт ҳаст ва ӯ метавонад ки натиҷаро тағйир бидиҳад. ғафурзода шура талоши бештари Шарипов дар замин мехост ҳаракат кунад, аммо Алиҷонзода фурсат надод ба ӯ. ва ишора мешавад ки аз марказ бояд рақобат аз сари нав оғоз гардад.
پایزنی و اینجا بار دیگر قربانعلی شریپوف با همون اصول کمری میخواست پرتاب کند. بولیویا نصیبی دوادو محمد صالح دعوت قدم شود. ها اینجا علی جانزاده اشاره میکند که حرکتش امتیازآور بود، اما داور نزدیک بود به این حالت. شهرام تایوری کنجای اکبرالی وزیر ثانیه‌های خیلی به شمار ماندند تا انجام وقت اساسی. با یک وزر قربانعلی شریپوف اینجا پیش صف است. یک شیدا دارد، یک امتیاز وزری دارد. و موقعیت خیلی خوب است برای علی جانزاده، ولی این امکانیت خوبی به میاد آمده را هم استفاده کردن نتوانست. 18 ثانیه دیگر تا انجام رقابت. پیش صفی شریپوف با یک وزری دیده می شود. دیگر می تواند که با وقت کشی همین ثانیه های باقی مانده را استفاده بر سود خود به انجام رساند. شریپوف 5 ثانیه دیگر گمانم دیگر فرصت برای علی جانزاده باقی نمیماند. سینا علی جانزاده خفا میماند از حریف. شیدای دویم اکنون با قربانعلی شریپوف. اشاره میکند جمشید خلیلوف که باید قربانعلی جداگی خود را به ترتیب درآورد. 2 ثانیه دیگر و همینطور وقت به انجام میرسد. قربانعلی شریپوف بر مقابل سینا علی جانزاده پیروز میگردد و رای خود را به مرحله دیگر میبرد. اولویت نصیب شریپوف قربانعلی داده می‌شود. دعوت کرده می‌شود. گل و عبدالله اسویف دلشور تیار بینم باقر سهراب ایوب احمد جان. همکنون باز توجه میکنیم به نبرد دیگری که دو نماینده دیگری تاجیکستان میانی همدیگر نیرو میسنجند. عبدالله گلوف سفید پوش است
و پهلوان دیگری ما دلشاد اسایف باشد با جداگی کبود نیروسنجی میکند. از اولین رسش ها صورت این رقابت خیلی بلند است. هر دو هم تلاش میکنند برای گرفتن امتیاز. براستی درباره هر دو معلومات نداریم و اشتراکشون هم در مسابقه های با نفوذ سطح بین المللی به نظر نمی رسند، ولی این مسابقه که عنوان بین المللی را دارد و حرکت اسایف امتیاز و زری را برای او میارد. در حال اینجا حرکتی که داشت دلشاد اسایف برایش امتیاز و زری آورده. مکنون گولوف هم تلاش میکند که امتیازی از دست رفته را جبران کند و در حالتی اسای کامی اینجا حریف را نگاه میدارد. 10 ثانیه کفایگی میکند برای دلشاد اسایف تا غالب همین رقابت گردد. 9-10 تمام. امتیاز با 2 و زر امتیاز پوند می شود و در فرصت نه چندان زیاد دلشاد اسایف توانست که عبدالله گولوف را از صدرهای خود بیرون کند. اولویت نصیب اسایف دلشاد تاجیکستان. دعوت کرده می شود باقی سهراب تاجیکستان. بسیار هم حرکت های خوب داشت. هنوز از دقیقه های اول دلشاد اسایف Приготовиться. Матьякубов, Азамат, Узбекистан. Мирзоев, Ахтом, Таджикистан. رقابتی که این حال شروع می گردد جالب خواهد بود. سهراب باقیوف از سلاله بزرگی باقیوف ها بر مقابل احمد جان ایوبوف نیروسنجی میکند. احمد جان ایوبوف با جداگی کبود است. سهراب باقیوف باشد با جداگی سفید نیروسنجی میکند. در رقابت اولش سهراب باقیوف نماینده ازبکستان نصرالله شریپیف شاکیروف رو خیلی خوب شکست داد با آسانی و این نوبت هم میبینیم که از دقیقه های اول محض فعالی سهراب باقیوف دیده می شود و حالتی لد دادن دست با آسانی تسلیم می شود. اینجا ایوبوف و سهراب باقیوف باشد با آسانی راه خود را به مرحله سیوم هموار می کند. البته آن تجربه که دارد آن چون میراثی است پهلوانی سهراب باقیوف و امروز خیلی خوب درخشید. Матьякубов, Азамат, Узбекистан. Мирзоев, Ахтом, Таджикистан. Da'vat karda mi shavad. Matiyaqubov, Azamat, O'zbekiston. Mirzoyev, Ahkom, Tojikiston. Tayyori binad. Asadov, Azim, Tojikiston. Mustafoy, Abdulfayz, Tojikiston. بعد از چند لحظه دیگر اکنون پهلوانی ازبکستانی ماتیاقوبوف عظمت ماتیاقوبوف بر مقابل احکام میرزایف از تاجیکستان نیروسنجی میکنند.
азамат мадяқубов дар марҳилаи аввал баҳром суфиев аз тоҷикистонро шикаст дода буд, аммо аҳком мирзоев бошад дар даври аввал озод буд ва ба ҷараёни ин рақобат таваҷҷӯҳ мекунем ки мирзоев метавонад ки қасди нокомии баҳром суфиевро бигирад ё паҳлавони ӯзбекистонӣ ҳунараш инҷо боз шоиста мебарояд. ба ҳарду шояд инҷо ниёз асматбеков шидо диҳад. бале, ҳамин тавр ҳам ҳаст, чун фаъол набудан, ҳаракат накардан, гӯшти нагирифтан, ҳаракатҳои бардорух ба ҳарду шидо овард. аммо ин оғози рақобат аст. паҳлавони ӯзбекистонӣ бештар таваҷҷӯҳ мекунад ба томои наге, ки қаблан ҳам дар рақобати гузаштааш бештар истифода мекард. ва ин навбат ҳам мехоҳад ки аз ҳамон равиш истифода барад. матяқубов маълум аст ки зиёд мехоҳад ҳарифро наздик кунад. бале, баъдан аз усулҳое ки мавриди иҷро қарор медиҳад истифода мебарад. аҳком мирзоев ҳам хуб истодагарӣ мекунад. ӯ ҳам талош мекунад ки як мавқеияти хубро пайдо кунад барои партов кардан. акнун паҳлавони ӯзбекистонӣ самти ҳаракаташро дигар мекунад. бештар паҳлавонони мо кӯшиш мекунанд ки бо ҳамон усули камарӣ ҳаракат кунанд ё партов кунанд. бидем ва акнун шидои дуюм ба аҳком мирзоев барои нодуруст доштан. Golubiyat Nasibi Kenjayev. Davat qadam shoma. Mirzoda. Alam Somo. Mirzoda Fidate. Alam Somo. Davat qadam shoma. сонияҳои ба шумор монданд то анҷоми вақти асосӣ, вале аҳком мирзоев ҳамоно бар муқобили паҳлавони ӯзбекистонӣ рақобати арзанда нишон дода истодааст. гарчанде баҳром суфиев натавонист ки истодагарӣ кунад, дар дақиқаҳои асосӣ шикаст хӯрда буд, аммо аҳком мирзоев рақобатро идома дода истодааст. 7 сонияи дигар то анҷоми вақти асосӣ боқӣ монд. баъд аз ин се рақобати дигар дар
даври дуюми рақобатҳо боқӣ мемонад ва баъдан марҳилаи дигар шурӯъ мешавад. хуб, акнун кор ба Голденско рафт. имтиёз тиллоӣ хоҳад шуд. акнун имтиёзи тиллоиро кӣ ба даст меорад? барои Аҳком Мирзоев бисёр ҳам хатар дорад, чаро ки ӯ аллакай ду шиддот дорад. бояд бештар фаъол бошад, иштибоҳ накунад. дар Голденско партофти аввал ки имтиёзовар аст ҳисоб карда мешавад ва маҳз ҳамон паҳлавон барои худро ба марҳилаи баъдӣ ҳамвор мекунад. ҳалуки беруннаро инҷо истифода мехоҳад бикунад Мадёқубов, вале натавонист. то ҳамин дақиқаҳо Аҳком Мирзоев арзанда мубориза бурда истодааст. вале паҳлавони ӯзбекистонӣ ҳам маълум аст ки таҷрибадидаи ҳамин гуна мусобиқаҳои бузург аст. аз равиши гӯштингирияш, аз иҷрои усулҳояш бисёрам маълум аст ки чӣ гуна ӯ рақобат мекунад. дар ҳолати партерӣ бисёртар паҳлавони ӯзбекистонӣ муваффақ аст, чун Баҳром Суфиевро дар ҳолати асаи коми нигоҳ дошт ва ҳаракати паҳлавони ӯзбекистонӣ бештар мешавад. ҳай, ин чӣ ҳолатест? худ ин мавқеиятро ба паҳлавони ӯзбекистонӣ гузошт ва таслим мешавад, аммо паҳлавони ӯзбекистонӣ раҳо намекунад Аҳком Мирзоевро. хеле барвақт таслим шуда буд Аҳком Мирзоев, аммо инро довар мушоҳида накард. ин мавқеиятро худи Аҳком ба Матяқубов гузошт, вагарна метавонист ки аз ин ҳолат худро дур кунад. чун мо қаблан ҳам гуфтем ки паҳлавони ӯзбекистонӣ дар ҳолати партерӣ бисёр ҳам ҳунараш хуб аст, аммо натавонист Аҳком Мирзоев. Азамат Матяқубов бошад, акнун роҳи худро ба марҳилаи дигар мебарад. акнун ҳамкор ҳамон Фариз Гаддоев омода аст ки ҳолатҳои такрориро ё наворҳои такрориро барои мо шумо пешниҳод кунад. бубинед, қаблан Аҳком Мирзоев аз боло буд, ӯ имкон дошт ки баръакс ҳарифро дар ҳолати асаи коми нигоҳ бидорад, вале натавонист. Tayyor edilmez. Bekov Nasim Tojikiston, Hayrulloyev Muslihiddin Tojikiston. Қурбон Саидов, довари рӯи гилем аз Ӯзбекистон амр мекунад ки рақобати баъдӣ шурӯъ шавад ва ҳамин тавр ду намояндаи Тоҷикистон Азим Асадов бо ҷудогии сафед аз Тоҷикистон ва ҳамзамон Мустафои Абдулфайз ҳам аз намояндаи дигари Тоҷикистон миёни ҳамдигар нерӯсанҷӣ мекунанд. Мустафои Абдулфайз албатта ҳунараш хуб аст, дар мусобиқаҳои дохилӣ ҳам ҳунарнамоӣ мекунад ва ин шакли нодуруст доштан аз остуни рақиб шидои аввалро ба Асадов овард. Азим Асадов муҷозот мешавад акнун дар дақиқаҳои аввал.
акнун асадов баъд аз оне ки шидо гирифт шояд акнун рафти рақобатро дигартар кунад, барои имтиёз талош кунад, аммо ҳамоно мустафои абдулфайз фаъолияш бештар ба назар мерасад. на ин шакли нодуруст доштанд барои мустафои абдулфайз ҳам шидо овард. нохост ангушти мустафои абдулфайз ба чашмони асадов афтод. албатта ин нохост буд. ва чигуна ҳаракати хубе дошт инҷо мустафои абдулфайз. ва мавқеият хеле хуб аст барои мустафои абдулфайз ва ҳалуки берунаро ҳам ин навбат мавриди иҷро қарор дод, аммо партов кардан натавонист. акнун камфаъолӣ дар ҳаракатҳои асадов инҷо мушоҳида мешавад. довари ӯзбекистонӣ шидои дуюмро маҳз ба ӯ медиҳад ва ҳаракат инҷо аз ҷониби мустафои абдулфайз наздик буд ки аз ҳариф имтиёз ситонад. фаъолии мустафои абдулфайз инҷо бештар аст. Bolivia Nasibi Sufiev Mezo. Davat Kadam Sherov Umar. Donald Dale. баъд аз ин рақобат дӯстони азиз ду рақобати дигар, ду нерӯсанҷии дигар шурӯъ мешавад ва марҳилаи дуюм ҳам ба анҷом мерасад. аз вақти асосӣ сонияҳои хеле кам боқӣ монданд, вале то кунун имтиёз нест. чӣ чора мешавад инҷо аз ҷониби довари ӯзбекистонӣ? ҳамин ҳолат зери санҷиш қарор дода мешавад ки ғайриқоида буд ё на. Vazni 60 kilo gilemi rakamiya tayyorӣ bинанд. Нуров Мустафо, Туканшоев, Абдулло. инҷо кадом ҳолат бояд аз мадди назари супервайзерон гузарад ва баъдан қарори ниҳоӣ барои довар мушаххас мешавад. инҷо мустафои абдулфайз
نادرست حرکت کرد یا همون حالتی. بله مصطفی عبدالفیض غیر قاعده عمل کرد و خانسوکیما که از میدان خارج کرده می شود و عظیم اسدов باشد در این رقابت غالب دانسته شد و روی خود را به مرحله دیگر میبرد که با پهلوان ازبکستانی عظمت متیعقوبов هنرنمایی میکند. تیار بیناد محبتov Samir Tojikiston, Nazirov Benyamin Tojikiston. نسیم بیکوف سفید پوش است، جودوگی سفید دارد از تاجیکستان و پهلوان دیگری ما مصلح‌الدین خیراللهیف هم نماینده تاجیکستان با جودوگی کبود هنرنمایی میکند. بهترین موقعیت بود برای خیراللهیف، اما بعد از امر داور بود این حرکت. اینجا از روی گله میبراید بیکوف و جمشید خلیلوف این حالت را البته به جزان نمیماند. شیدای اول با بیکوف. خیراللهیف بسیار هم فعال است. بعد از به ترتیب درآوردن جودوگی خود پهلوان سفید پوش رقابت ادامه میکند و داور حجم میگوید. امروز در مجموع رقابت ها در وزن های 60 66 73 میانی مردان و در میانی زنان باشد. در وزن های 52 57 و 63 کیلوگرم نیروسنجی ها صورت میگیرند. البته دختران هم امروز رقابت میکنند. پایزنی از جانب خیراللهیف از گریبان نوبت مستحکم دارد و موقعیت برای پرتاب کردن است. اکنون اینجا غیر قاعده عمل کرد پهلوان سفید پوش و از گریبان داشته تاب دادن هم البته برای بیکوف شیدای دویم رو آورد. نه این شکلی شیدا برای دیگر حرکتی که از جانب بیکوف بود داده می شود. در مجموع دو شیدا است. حرکت های خیراللهیف از آغاز این رقابت بیشتر به نظر می رسند. وزن 60 کیلوگرم تکرارا دعوت داده می شود نوروف مصطفی کوکانشویف عبدالله. در وزن 66 کیلوگرم موقعیت چگونه حرکت خوبی داشت اینجا خیراللهیف و امتیاز وزری می شود. اینجا حتی امکان هم داشت که برای
имтиёзи ипон талош кунад Хайруллоев, агар партофро хубтар анҷом медод. Бисёр мавқеи хуб дошт, аммо Вазари ҳам аллакай ӯро пешсаф мекунад. сонияҳои охири вақти асосӣ ва бо як партофти хеле зебое ки Хайруллоев дошт, ӯро пешсаф мекунад. 15 дақиқа пас вазни 73 кило тайёр будамине. Приготовиться через 10 минут. Вес 73 килограмма. акнун маълум аст, баъд аз оне ки Хайруллоев пешсаф шуд, сонияҳои охирро бо вақткушӣ мегузаронад. кӯшиш мекунад ки акнун дар гурез бошад, эҳтиёт кунад худро наздик накунад ба ҳариф ва бо ҳамон як вазаре ки дорад ба марҳилаи дигар гузарад. 3, 2, 1 тамом. вақт ба анҷом мерасад. ҳамин тавр Муслиҳиддин Хайруллоев ба марҳилаи дигар мегузарад. Насим Беков бошад, таслим шуд. баъд аз чанд лаҳза ҳамакунун охирон рақобати марҳилаи дуюм шурӯъ мешавад. тайёри бинанд даври сеюм. Абдушукуров Сарвар, Сафаров Идибек. амакунун Самир Муҳаббатов бо Бинёмин Назиров андари майдон шуданд. Муҳаббатов ҷудогии сафед дорад, Бинёмин Назиров бошад бо ҷудогии кабуд нерӯсанҷӣ карда истодааст. акнун инам барои роҳ ёфтан ба марҳилаи сеюм аст. як зайл дошта аз ҳад зиёд истодан, ин ҳам хатар дорад. Шидо таҳдид мекунад ба ҳарду ва инро ҳам Азим Асматбеков хеле хуб пай буд довар ва ҳардуро шидо дод. мавқеиятро хуб ишғол мекунанд, аммо барои партоф кардан як тарс доранд ҳарду ҳам ва як чархиши хубе дошт инҷо Бинёмин Назиров ва метавонад ки дар ҳолати асайкоми ҳарифро нигоҳ дорад ва акнун ин ҳолат ҳисоб карда мешавад, вале натавонист Бинёмин Назиров то фурсати ба миён омадаро ба таври даркорӣ истифода барад ва акнун навбат ба Муҳаббатов мешавад, аммо боз мавқеиятро пайдо мекунад Назиров, натавонистанд. ҳарду ҳам ҳолатҳои ба миён омадаро самаранок истифода карда натавонистанд.
یک پایزنی داشت اینجا نظیرов. و اکنون این نوبت هم نادرست داشتن از آستین رقیب با نظیرов. بنیامین شیدای دویم رو میدید داور. باید خوب پای برد که باید چگونه هنرنمایی کند. تلاشی نظیرов برای بوغی کردن اینجا ادامه دارد ولی نتوانست. و حرکت آخری که از جانب نظیرov بود چرا هم نزدیک بود برای گرفتن امتیاز. وای نظیرov بیشتر تلاش دارد چون که دو شیدو دارد. ثانیه های به شمار ماندن تا انجام وقت اساسی. همان نتیجه تغییر نیافته است، یعنی در نظر داریم از جهت گرفتن امتیاز. و یک چرخش خوبه بود اینجا از جانب محبتov. تنها کوشش برای کار در زمین است. سیده ثانیه دیگر تا انجام وقت اساسی باقی مانده است. خب همین تر وقت به انجام رسید. کار به گلدن اسکا می رود. مبارزه برای امتیاز طلایی. تنها اینجا یک پرتافت امتیاز آور لازم است و خلاص. و در حالتی از سیکام بالاخره توانست که حریف را نگاه دارد میرزایوف و تسلیم می شود اینجا محبتov و امتیاز ایپان می گردد. چرا هم تلاش های پرشدت بود از جانب هر دو و بنیامین نظیرov بالاخره توانست که محبتov را سمیر محبتov را تسلیم کند و به مرحله دیگر گذارد. خوب همه رقابت های مرحله دوم پشتی سر شدن. اکنون مرحله سوم آغاز می گردد. همینطور رقابت مرحله سوم هم آغاز می شود. سرور عبدالشکورov سفید پوش است و
сафаров, идибек сафаров бошад, бо ҷудогӣ кабуд нерӯсанҷӣ карда истодааст. идибек дар марҳилаи аввал озод буд, даври дуюм хеле хуб дурахшид ва акнун бар муқобили Сарвар Абдушукуров нерӯсанҷӣ мекунад. Сарвар Абдушукуров бар муқобили Гандболд Херлен аз Муғулистон зафар ёфта буд. аммо идибек ҳам бисёр як паҳлавони қавиирода, паҳлавони пурқувват аст. ҳам Сарвар ва ҳам идибек бештар дар мусобиқаҳои дохилӣ ҳунарашонро нишон медиҳанд. дар мусобиқаҳои байналмилалӣ рости ҳунарнамои онҳоро мо чандон мушоҳида накардем. барои баромадан аз рӯи гилем идибек сафаров муҷозот мешавад. инҷо акнун Сарвар Абдушукуров ҳам ба хотири нодуруст доштан аз остини рақиб шидо мегирад, муҷозот мешавад. албатта дар мусобиқаҳои сатҳи шаҳриву ҷумҳуравӣ Сарвар Абдушукуров бо идибек сафаров гумонам рӯбарӯ шуданд, якдигарро хеле хуб медонанд ва ин навбат дар мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ бо ҳам дар ин майдон шуданд. чун қаблан ҳам ишора карда будем ки аз кишварҳои Муғулистон, Узбекистон, Ҷумҳурии Исломии Эрон, Қазоқистон, Афғонистон ва Федератсияи Русия варзишгарон, паҳлавонон ширкат доранд ва мубориза барои ба даст овардани ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон миёни паҳлавонон акнун дар як сатҳи хуб ҳам гӯем сурат гирифта истодааст. ва танҳо таваҷҷӯҳ мекунем ба марҳилаҳои ниҳоӣ ки киҳо метавонанд роҳи худро барои ба даст овардани нишонҳои мусобиқа ҳамвор кунанд. мавқеият барои идибек сафаров, ҳалоки дарунаро хеле хуб ба кор бурд, аммо партов кардан натавонист. албатта баъд аз оне ки гран-при душанберо тоҷикистон масъулини ҷудои кишвар дар як сатҳи хуб баргузор карданд ки гирди номи гирди забони ҷаҳониён шуд ва ҳамагон васф карданд, ҳамагон аз муҳиту аз баргузории ин чорабинӣ васфу тавсиф карданд. дигар ҳамин гуна мусобиқаҳои байналмилалиро Тоҷикистон метавонад ки дар як сатҳи хуб баргузор кунад ва таваҷҷӯҳи паҳлавонони сайёраро ба кишвари мо бештар намояд. ва ипон инҷо
сарвар абдушукуров чӣ гуна як мавқеиятро инҷо пайдо кард ва бо имтиёзи ипон ҳамагӣ 4 сония боқӣ монда буд то анҷоми рақобат тавонист ки Идибек Сафаровро таслим кунад. Чӣ гуна ба содагӣ ин ҳолатро иҷро кард Сарвар Абдушукуров ва аввалин шуда ба марҳилаи 4 якниҳоӣ меравад. Сарвар Абдушукуров даъват карда мешавад Фармонбеков Қурбонов. чӣ гуна дар як ҳолати мувофиқ шонс пайдо кард Сарвар Абдушукуров ва тавонист ки ин мавқеиятро хеле хуб истифода барад. Қурбонов Абдулло. даъват карда мешавад Кенҷаев Аламов. тайёрӣ кунад Суфиев Мирзо, Қурбонҷонов Дарез. Приготовиться. мо мунтазир ҳастем ки баъд аз чанд лаҳза Фармонбеков ва Тоҷикистон. хуб ҳамин тавр ду намояндаи дигари Тоҷикистон ҷумҳурии исломии Муҳаббатов Модина. Магомед Фармонбеков бо ҷудогии сафед бар муқобили Абдулло Қурбонов. намояндагони Тоҷикистон барои роҳ ёфтан ба марҳилаи 4 якниҳоӣ миёни ҳамдигар нерӯсанҷӣ мекунанд. ҳарду ҳам дар марҳилаи дуюм бисёр ҳам дурахшиши хуб доштанд ва акнун таваҷҷӯҳ мекунем ки марҳила ба марҳила рақобатҳо албатта ҷиддитар мешаванд, рақобатҳо пурқувваттар сурат мегиранд ва акнун таваҷҷӯҳ мекунем ки Фармонбеков ин навбат ҳам роҳи худро ба марҳилаи дигар ҳанво карда метавонад. зидди ҳамларо ҳам метавонист ба кор барад Магомед Фармонбеков. Фармонбеков дар марҳилаи аввал Бахтовар Ятимовро шикаст дод. дар марҳилаи дар марҳилаи аввал озод буд, даври дуюм Бахтовар Ятимовро шикаст дод ва акнун ба даври сеюм омад. Абдулло Қурбонов бошад дар даври аввал ӯ низ бо таслим кардани ҳарифаш ба ин марҳила гузашт ва имтиёз ва зарри мешавад акнун барои Абдулло Қурбонов. як мавқеияти хубро инҷо ишғол кард Абдулло Қурбонов ва дарҳол партоф намуд ки инҷо албатта имтиёзи ва зарриро ба даст овард. акнун дар ҳолати асайкоми ҳарифро нигоҳ медорад. 10 сония кифоя аст барои Абдулло Қурбонов ки то ба марҳилаи 4 якниҳоӣ равад. 9-10 тамом. бо 2 ва зарри имтиёз ипон мешавад ва Абдулло Қурбонов Магомед Фармонбековро аз садди роҳи худ берун мекунад ва ба марҳилаи 4 якниҳоӣ меравад. даъват карда мешавад Абулфазл Муҳаммадӣ Эрон. Муҳаббатов Модина Тоҷикистон. Приготовиться. Отабек Отаназаров Узбекистан.
Nabi Nurali, Tajikistan. برای تماشای رقابت بعدی شما را دعوت میکنیم دوستان عزیز. ابوالفضل محمدی از جمهوری اسلامی ایران با جداگی سفید بر مقابل محبتوف، اودینا محبتوف نیروسنجی میکند. پهلوان ایرانی امروز واقعا هم از دور اول بسیار شایسته خود را نشان داد با پرتاب‌های بسیار هم جالبش. امروز تاب دل مخلصان بود. کنون توجه میکنیم که اودینا محبتوف میتواند که صدی روی پهلوان ایرانی شود. بسیار هم اینجا موقعیت خوب رو اشغال کرد. ابوالفیض محمدی واقعا تلاش‌هایش خیلی خوب است و اینجا برای هرچی بیشتر حرکت کردن، برای پرتاب کردن تلاش میکند. پهلوان ایرانی چون قبلا هم گفتیم زود موقع ها را عوض میکند. از هر موقع میخواهد استفاده کند. اصول های مختلف را به کار میبرد. این لحظه پایزنی داشت ابوالفضل محمدی. سر کتف میخواست پرتاب کند اما محبتوف این حالت را خیلی خوب پی برد. و بار دیگر از حلوک درونه استفاده کرد پهلوان ایرانی. از گریبان خیلی مستحکم می‌دارد. سال گذشته هم در جام پرزیدنت تاجیکستان اشتراک داشت. ابوالفضل محمدی اما براستی در خاطر ندارم که برنده شد، عموما به گرفتن مدال ها مشرف شد یا نه، اما به خاطرم هست که شرکت داشت، هنرنمایی میکرد. محبتوف اکنون خوب ایستادگی کرده است. محبتوف در دور اول آزاد بود و اینجا پهلوان ایرانی تلاش داشت، نزدیک بود که ضد حمله قرار بگیرد. کمفعالی اودینا محبتوف پهلوان تاجیکستان اینجا احساس شد و جمشید خلیلوف داور روی گلیم شیدای اول رو مست به محبتوف داد. با سری بالاخره امتیاز و زری می شود. ابوالفضل محمدی از همون روش هایی که پیوسته استفاده کرد قبلا اکنون این نوبت برایش امتیاز آورد شد. با سری زانو نشسته پرتاب کرد، گرچند سرعتش پس بود اما توانست که امتیازی در کاری را صاحب شود. اودینا محبتوف در دور اول آزاد بود. در مرحله دوم بر مقابل محمد اقبال جمیلوف پیروزی به دست آورد، اما ابوالفضل محمدی از دوره اول رقابت ها را شروع کرد. فیضلی محمد اقبال را از تاجیکستان شکست داد، بعدا مقتدری باباجان را تسلیم کرد. اما کنون چون میبینیم در مرحله سوم باز با نماینده تاجیکستان هنرنمایی میکند. اشاره میکند که پرتاب وزری است خودی ورزشگر، اما جمشید خلیلوف
چیزی اشاره نمی کند. بسیار هم تکنیکای عالی دارد پهلوان ایرانی. در هر حرکتش که متوجه می شویم حتما کوشش میکند که پرتاب کند، حتما کوشش میکند امتیاز به دست بیارد. این نوبت اکنون برای آلت‌های کار در زمین حرکت میکند. 10 ثانیه دیگر تا انجام رقابت باقی مانده است. حتی پهلوان ایرانی میتواند که با وقت کشی هم این رقابت را به سود خود خاتمه بخشد. تلاش‌های محبت گرچند زیاد است اما وقت به انجام رسید. همین طور ابوالفضل محمدی روی خود را به دور 4 یک نهایی هموار میکند. اولویت نصیبی نماینده جمهوری اسلامی ایران ابوالفضل محمدی. ابوالفضل محمدی از کشور ایران، از جمهوری اسلامی ایران به مرحله دیگر میگذرد، به مرحله 4 یک نهایی. رقابت بعدی هم دیدنی خواهد بود میان نبی نورالی و اتابک اوتانازارov از ازبکستان. تیاری بیند سعید ابرارov شهباز، شریکوف قربانعلی. نیاز اسمتبеков داور بدخشانی اکنون این رقابت را حکمی میکند. خوب، همین طور نبی نورالی جداگی کبود دارد. پهلوان تاجیکستانی و اتابک اوتانازارov از جمهوری ازبکستان است که در این قوازمایی ها بسیار هم خوب درخشید. در حالت های پرتری بسیار هم هنر شایسته دارد اتابک اوتانازارov. همین گونه پرتاف هایی که او دارد برایش کمک میکند تا اینجا نبی نورالی اشاره میکند که غیر قاعده عمل میکند پهلوان ازبکستانی، ولی این حالت را هم داور به خوبی نظارت دارد. اتابک اوتانازارov مهراج قادیرов را در مرحله اول شکست داد. بعدا تاج‌الدین جلالov را از صد راه خود بیرون کرد و اکنون با نبی نورالی نیروسنجی میکند. نبی نورالی دور اول آزاد بود. در مرحله دوم محمد رجب حسینزاده را از صد راه خود بیرون کرد. اینجا یک حرکتی خوبی داشت نبی نورالی، اما اتابک اوتانازارov از میدان بیرون می شود. بله، این حالت را هم داور خیلی خوب پیخست کرد و شیدای اول رو با اتابک اوتانازارov داد. ما قبلا هم اشاره کرده بودیم که در چمپیونات تاجیکستان آید با جودو که امسال در منطقه رشت میان جوانان برگزار گردید، نبی نورالی توانست قهرمان شود در این مسابقه میان جوانان. اما امروز تا کجا هنر خود را نشان داده میتواند. بسیار هم یک حرکت خوب از نبی نورالی و میتواند که پای خود را رها کند، در حالتی از سیکوم حریف را نگاه دارد، ولی نه، رقابت باز داشته می شود. نبی نورالی البته از فاروق صابیروف درس مهارت میگیرد، درس مردانگی و درس گوشتنی جودو میگیرد. شریکوف قربانعلی. نبی نورالی هم با ایستگی در وزن تا 66 کیلوگرم
ба як паҳлавони бо таҷриба умедбахш табдил меёбад. аз рӯи гилем берун мешавад Набир Нуралӣ ва шидои аввалро ҳам мегирад. акнун аз ҷиҳати муҷозот баробарӣ дар ин ҷо дида мешавад. ҳаракатҳо ҳам қариб баробар ҳастанд ва ҳалоки дарунаро ин ҷо Набир Нуралӣ истифода мехоҳад бикунад. аммо намояндаи Ӯзбекистон Отабек Отаназаров бисёрам хуб гӯштин мегирад. албатта дар Ӯзбекистон ҷудо хеле рушд кард ва қаблан ҳам гуфтем ки паҳлавонони ӯзбекистонӣ ҳам акнун ҷопониҳоро шикаст медиҳанд. яъне мактаби ҷудои Ӯзбекистон бисёр ҳам мустаҳкам шудааст, беҳтаринҳоро тарбият мекунад ва имрӯз паҳлавонони мо ҳам албатта барои бештар кардани натиҷа дар сатҳи ҷаҳон талош доранд ва мо гуфта будем ки натиҷаҳои таърихиро ҳам паҳлавонони тоҷик ба қайд гирифта истоданд. аммо боз барои бештар кардани натиҷа ҳамин гуна мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ кӯмаки бузург мерасонанд. ниёз Асматбеков ин ҷо ишора мекунад ки рақобат бояд аз марказ ҷараён бигирад. аз дақиқаҳои асосӣ сонияҳои ба шумор монданд. бале ин ҷо ки қувваҳо қариб ки баробар ҳастанд. имтиёз нест, бо сари зону нишаст Отабек Отаназаров, вале Набир Нуралӣ ҳам ҷавоб гуфт ба ӯ. хуб, ҳамин тавр кор ба Голденско меравад. дақиқаҳои тиллоӣ. хуб, таваҷҷӯҳ мекунем ки Набир Нуралӣ метавонад ки имтиёзи тиллоиро ба даст биёрад ва паҳлавони ӯзбекистонӣ ҳам хеле ин ҷо фаъол аст. пойзанӣ аз ҷониби Набир Нуралӣ ва сари зону менишинад. ҳаракат на аллакай рақобат ин ҷо боз дошта мешавад. Набир Нуралӣ имрӯз дар клуби варзиши Парвиз Собиров тамрин мекунад ва аллакай муддаӣ ҳам ҳаст барои иштирок дар мусобиқаҳои беруна. ба ҳарду шояд ин ҷо доваршӣ додиад. на ин ҷо ба паҳлавони ӯзбекистонӣ ба хотири нодуруст доштан аз остини рақиб ниёз Асматбеков шидои дуюмро медиҳад ва акнун ин бояд барои Набир Нуралӣ як ангезаи дигар бахшад, то барои гирифтани имтиёз талош кунад. асари остин доштааст Набир Нуралӣ. дақиқаи дуюм ҳам сипарӣ шуда истодааст аз Голденско. ҳамон муборизаи Набир Нуралӣ бо Отабек Отаназаров аз Ӯзбекистон ҷараён дорад. имтиёз нест ва барои лад додани даст акнун ин ҷо Набир Нуралӣ талош мекунад, аммо бояд эҳтиёт кунад ки
اینجا با اشتباه راه ندهد. رقابت را باز داشت اینجا داور. البته اینجا فاروق صابرов هم با جدیت تلاش میکند، با جدیت توصیه میدهد با نبی نورعلی که چگونه باید رفت آزمایی را بر دوش بگیرد. رقابتی نبی نورعلی و اوتابک اوتانازارов کمی طولانی شد. هر دو هم دوشیدگی دارند. اما اینجا امتیاز لازم است، امتیاز برای راه یافتن به مرحله 4 یک نهایی. البته چون بالاتر هم گفتیم مرحله به مرحله رقابت ها بسیار هم شدیدتر می شوند. رقابت ها برای پهلوانان وزنی تر می گردند. از همین لحاظ باید رقابت در سطح درکاری صورت بگیرد. و حرکتی نبی نورعلی، اما اینجا هم نتوانست که برای پرتاب کردن موفق شود. دقیقه 8 هم جریان میگیرد. 4 دقیقه اساسی و باز دقیقه گلدن اسکور. از گلدن اسکور هم دقیقه ها پشت سر می شوند، ولی ما تا کنون نبی نورعلی اینجا حرکتی که داشت نزدیک به وزری بود، اما داور که از موقعش دیگر بود چندان این حالت را مشاهده کرده نتوانست. خوب نیاز اسمتبکوف طلب میکند که بعد از دیدن نوارهای تکراری میتواند که قرار نهایی خود را برآورد. در همین حالت چون حرکت اگر به ایست اجرا شده باشد شاید وزری نیست. البته رقابت ادامه میکند دوستان عزیز. یکی از رقابت های طولانی و رقابت های بسیار مشکل برای هر دو این پهلوان. نه این شکل برای نبی نورعلی چندان خوب نیست. 4 دقیقه در گلدن اسکور یعنی همدیگر نیروسنجی کردند و غالب این جفت با پهلوان ایرانی محمدی نیروسنجی میکند که یکی از پرقوت‌ترین پهلوانان امروز محض پهلوان ایرانی بود. و اینجا هم صدای مخلصان، دستگیری مخلصان با خاطر حرکت ها و به خاطر قوازمایی نبی نورعلی است. و اینجا هر دو هم خسته گردیدند و نه این بعد از امر داور بود. داور رقابت را باز داشته بود، بعد از امر داور بود. البته بعد از امر داور بود. اینجا امتیاز نیست، رقابت باید ادامه کند.
ва ҳаракати Набии Нуралӣ дар ин лаҳза, аммо токунун ҳеҷ не ки роҳи таслим кардани Отабек Отаназаровро пайдо кунад Набии Нуралӣ, аммо ин ҷо як лаҳза таваҷҷӯҳ кард барои буғӣ кардан. ин навбат ҳам муваффақ шуда натавонист. воқеан 9 дақиқа гӯштин гирифтан, наздики 10 дақиқа гӯштин гирифтан, ин бисёр техника як фаъолиро тақозо мекунад, вале ҳарду ҳам аз ин чизҳо бархурдор ҳастанд ва метавонанд то ин дақиқаҳо рақобатро идома диҳанд. ва Набии Нуралӣ дар ин сонияҳои охир бештар фаъолтар аст, вале бояд мавқеиятро аз даст надиҳад. барои довари марказ баровардани қарори ниҳоӣ ҳам душвор аст, чун ҳарду ҳам фаъол ҳастанд, ҳарду ҳам кӯшиш мекунанд ки иҷрои усул кунанд. камфаъолиро дар ҳаракатҳои ин паҳлавонон токунун мушоҳида намекунад. ниёз Асматбеков ва як поизании дигар аз ҷониби Набии Нуралӣ, аммо ин ҳаракати Отабек Отаназаров баъд аз амри довар буд. ҳаҷ мегӯяд довари марказ ва 10 дақиқа шуд ки ин паҳлавонон нерӯсанҷӣ мекунанд. 10 дақиқа албатта ин хастагии паҳлавононро эҳсос кардан мумкин аст ва ин ҳаракате ки аз ҷониби Набии Нуралӣ буд. ӯ фаъол аст, воқеан бояд фаъолии худро нишон диҳад то довар шидои сеюмро ба Отабек Отаназаров диҳад. агар ҳамин гуна фаъолии худро нишон додан гирад Набии Нуралӣ, довар метавонад ки Отабек Отаназаровро муҷозот кунад ва шидои сеюмро ба ӯ диҳад. паҳлавони ӯзбекистонӣ хеле хаста гардидааст ва Набии Нуралӣ мехоҳад сари зону нишаста партов кунад. На, ин навбат ҳам муваффақ нашуд. аммо ин ҷо камфаъолии паҳлавони ӯзбекистонӣ мушоҳида мешавад, аммо довар қарори худро медонад ки чӣ гуна барорад. ниёз Асматбеков, довари марказ аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон. ва шояд ин навбат акун камфаъолии паҳлавони ӯзбекро мушоҳида кунад довари марказ, чун Набии Нуралӣ фаъол аст, хеле фаъол аст. ва билохира ҳамин тавр ҳам шуд. Набии Нуралӣ роҳи худро ба марҳилаи чаҳори якниҳоӣ мебарад ва баъд аз рақобати тӯлонӣ тавонист бар муқобили Отабек Отаназаров пирӯзӣ ба даст биёрад. ва ин ҷо дӯстони азиз, ҳамкорамон Муродалӣ Тешаев ҷараёни рақобатҳоро барои шумо шарҳу тавзеҳ медиҳад.
арзи салому адаб хидмати якояки шумо бинандаҳои азиз ва акнун рақобатҳои вазни то 66 килограмм идома меёбанд. Шаҳбоз Саидаброров бо Қурбоналӣ Шарипов рӯи гилеми рақобатанд ва акнун партофти Қурбоналӣ Шарипов инҷо ба назар гирифта намешавад ва акнун рақобат идома дорад. дар ҳол Шаҳбоз ҷавоб медиҳад ва ё ана ҳамон лаҳзае ки навакак Қурбоналӣ ташкил кард, дар ҳол Шаҳбоз анҷом медиҳад яъне амали ҷавобиро. довари марказӣ ишора мекунанд ки лаҳзаи ана ҳамон партофтро дигарбора ба назар бояд гирифт. хуб, ҳолати такрориро мушоҳида мекунем. Вазари, бале, Вазари арзёбӣ гардид ва ҳолати такрорӣ ҳам нишон дод ки дуруст аст баҳогузории довар. Акнун идомаи рақобат дӯстон. Талош мекунад Шаҳбоз ки Вазари коркардаи рақибро ҷавоб бидиҳад ва як шидо мегирад баҳри доштани сари остин. боз як ҳаракати дигар аз сӯи Саидаброров бенатиҷа. фишор меорад Саидаброров то ки сари усул бибарад рақибро, вале Қурбоналӣ Шарипов ҳам истодагарӣ мекунад. хуб, идомаи рақобат. Шаҳбоз ана ҳамон усули гӯем ки бо китф анҷом дода ва ё сари севҷиро нишон мегирад. барои ҳамин фишорҳои пай дар пайро ба рақиб раво мебинад, вале ҳоло рақиб истодагарӣ мекунад ба фишорҳои Шаҳбоз. Қурбоналӣ Шарипов низ фаъолиро аз даст намедиҳад ва ҷавобан ба усулҳои Шаҳбоз ӯ низ гӯем ки ҳаракатҳо мекунад. шидои навбатӣ ба Шаҳбоз Саидаброров. оҳо, ана ин партофт ипон баҳогузорӣ мешавад дӯстон. он чие ки Шаҳбоз тӯли ин рақобат нишон гирифта буд, акнун бароварда мекунад. 1 дақиқаи 24 сонияи дигар агар истодагарӣ мекард Қурбоналӣ Шарипов, метавонист ки ин
рақобатро ба ғалаба, яъне ба нафъи худ бикашад, вале маҳорату таҷрибаи Шаҳбоз имкон медиҳад ки ба рақиб пирӯзӣ ба даст биёрад. наворҳои такрорӣ ана ҳамин як партофти зебо аз сӯи Шаҳбоз Саидаброров намоиш дода мешавад ва воқеан аз аввали рақобат ана ҳамин гӯем ки усулро нишон гирифта буд ва яке аз усулҳои дӯстдоштании Шаҳбоз Саидаброров аст. ҷуфти дигар акнун миёни Дилшод Асоев ва Суроб Боқиевро мо мушоҳида мекунем. таслим мешавад Дилшод Асоев ва дуюмин ғалабаи қабл аз муҳлати худро Суроб Боқиев ба даст меорад. дӯстон, паҳлавоне ки аз сулолаи паҳлавонони номдори кишвар, сулолаи Боқиевҳо аст. ҷуфти дигар дар ин вазн миёни варзишгари ӯзбекистонӣ Азамат Матяқубов ва Азим Асадов интизор меравад ва онҳо ҳам рӯи гилем меоянд. акнун ҷудокорон рӯи майдони рақобат омаданд ва ин рақобати вазни то 66 килограмм дар даври сеюм аст. дӯстон, Матяқубов то ин давр хуб дурахшид ва акнун як қадами дигар боқӣ мондааст то марҳилаи чорякфинал. як пойзанӣ мекунанд, вале ҳамоно нишони гирифтаи варзишкорон ба ҳадаф намерасад ва партофт аз сӯи Матяқубов арзёбӣ мегардад ва зари дар гӯем ки ҳолати асякуми дошта мешавад Азим Асадов ва ин ҳолат ба ипон анҷом меёбад. дӯстони азиз, ба ҳамин тартиб Матяқубов роҳ мегирад сӯи даври чорякфинал. Азамат Матяқубов ҷудочи ӯзбекистонӣ ба марҳилаи чорякфинал роҳи худро ҳамвор намуд ва акнун ҷуфти охирин дар даври сеюм миёни варзишгарон Муслиҳиддин Хайруллоев ва Бинёмин Назиров ба назар гирифта мешавад ва акнун паҳлавононам ба майдони рақобат даъват мегарданд. дар даври қаблӣ Бинёмин Назиров то ба марҳилаи голден скор корро бурда буд ва билохира пирӯзии худро таҷлил кард ва акнун мебинем ки метавонад ба даври чорякфинал роҳ гирифта.
خب اکنون دست رو در گویم که اصولی لد دادن دست اینجا موفق می شود بنیامین نظیرов و در چند لحظه که الان رقابت آنها آغاز شد انا همین 30 ثانیه لازم آمد که بنیامین با دوری چهارک فینال روی خود را هموار سازد. حالت تکراری را مشاهده میکنید دوستان. بسیار خوب داشته گرفت دست رقیب رو و از همون لحظه داشتن علاقه که بوی موفقیت احساس میشد. تاجیکستان ابوالفضل محمدی ایران. اکنون رقابت ها در تتم دوم باز هم میانی پهلوانان در وزن تا 66 کیلوگرم آغاز می شود. سرور عبدالشکورов و عبدالله قربانov روی تتمی اند. اکنون رقابت ها در وزن تا 66 کیلوگرم در مرحله چهارک فینال چهارک نهایی آغاز می شود و ما شاهد 4 رقابت دیدنی ورزشکاران خواهیم شد. به هر دو ورزشکاران یک شیدویی تقدیم می‌گردد و اکنون این شیدو برای باز هم فعال گردیدن رقیبان ورزشکاران به قید گرفته شد. سرور عبدالشکورov نسبتاً فعالتر است و فعالیت او باعث می‌گردد که رقیب باز یک شیدوی دیگر بگیرد. اکنون عبدالله باید که یک کم ریسک و یا توکل را نیز به کار ببرد. تقریبا دعوت کرده می شود ایسوزاده حسن، رحیمزاده علیشه. اشاره میکند رفری که باز هم فعالتر باشد. یک کم رقابتی گویم که سست و تا جای دلگیر کننده رو اینجا ما مشاهده میکنیم. تقریبا دعوت کرده می شود رحیمزاده علیشه. خب سرور عبدالشکورov زیادتر کنترل میکند این رقابت رو. فعالی او باعث گردیده است که او یک قدم پیش صف باشد از رقیب. پرتوفتش به کار نمی آید سرور رو و اکنون دقتی او ثابت می سازد که او تاکتیک دیگر را به کار خواهد برد. و ضرری نوشته می شود به
اسمی عبدالله قربانов پهلوانه که گویم که تا جای عقب نشینی میکرد از رقیب اکنون فعال میشود. تکرار اون لحظه رو خواهیم دید و میبینیم که اینجا وزاری کار کرده میشود ولی باز داوران چی حکم میبرند ما انتظار هستیم. نه باز پس گرفته می شود اون پرتافت. همون تازه وزری نبود به همین خاطر یک خولی که داشت در حال گرفته می شود به عقیب. اکنون هر دو فعال می شوند. نه گردش کردنی بود. قوه زیادتر لازم بود در آن گردش و اون اصول به کار نرفت. بعد از گرفتن اون وزری که باز پس گرفته شد عبدالله یکم فعالتر گردید و یا نمیدونم قوه خود رو گویم که صرفه میکرد و اکنون گلدن سکور رو مشاهده خواهیم کرد دوستان. اکنون شدت رقابت دیگر می شود و عبدالله قربانov فعالتر نسبت به رقیب می گردد. یک پایزنی گویم که خوب از سوی سرور رقیب به بدن می افتد ولی ادامه اون رقابت نتیجه ای نداد. در گلدن سکور گویم که همون شدت یک مرتبه دیگر زیاد میگردد و ورزشکاران گویم که به قول نفس دویمشون کشوده گردید. اکنون گشتین کمربندی رو پیشه میکند عبدالله ولی با همین پرتافتی گویم که نتیجه بخش خود سرور عبدالشکورов راه میگیرد به مرحله نیم فینال. Приглашается Боронов Азамат, Алексей Собяни. Олимпийский Abdushakurov Sarvar. Davat Говорит, Микронзона, Баракатулло, Ходжаев, Фарук. Abulfaz Muhammadi, Iran. Nabi Nurali, Tojikistan. خب اکنون رقابت دیگر در این مرحله یعنی یک چهارفینال میان نبی نورالی و
که ابوالفضل محمود ورزشکار از ایران شروع می شود و همه مخلصان دستگیری میکنند نبی را. و زری و محمود ابوالفضل نوشته میگردد و اکنون نبی باز هم باید بگیم که حالت را جدی‌تر به نظر بگیرد و باز هم غیرت و کوشش به خرج بدهد. محمود ابوالفضل نسبتاً آزادتر است در رقابت و زیادی از حمله های خود را گویم که با نتیجه انجام می‌دهد. از آستین یکدیگر با قوت داشته میگیرند و این باز یک پرتافت سر کتف و یا سر سیفجی از سوی ابوالفضل محمود. این پایزنی ها دیگر نشان دارند و باید که نبی خوب توجه نماید این گویم که فریفته کاری رقیب رو. شیدو برای درست داشتن دست به نبی سپرده می شود و اکنون کار باز هم جدی‌تر می شود و یک و نیم دقیقه دیگر باقی مانده است. انا این حالت می تواند که دشواری بیارد به ابوالفضل، ولی توانست که از حالت داشته نبی خود را رها کند. بر اثر علت یافتن انگشت نبی او به نزد دکتران می رود و باید نبی این گویم حالت ایست رو به نفع خود استفاده کند و یگان اصولی و یا تاکتیکای دیگر رو پیشه کند. فاروق صابرов هم مصلحت میدهد به نبی و اکنون میبینیم که مصلحت استاد و فکری در تفکر داشته او چی نتیجه میارند. بسیار دستگیری می‌یابد نبی و همین دستگیری ها است که علنگه انگیزه او را باز هم گویم که دیگر تاب می‌بخشد. 45 ثانیه دیگر در اختیار دارد نبی که وضع را تغییر بدهد.
ва акнун лаҳзаҳо сония ба сония кам мешаванд ва Наби низ бояд ки ҳар як сонияро ба хубӣ истифода кунад. абулфазл ҳам монда мешавад ва бояд ки таваккалро ба кор бурд ва ғайр аз риск дигар гӯем чорае надорад Наби. 5 сонияи охири дидор аст. 3, 2 ва мутаассифона ба варзишгари ҷавону гӯем қавииродаи мо даст намеёбад ки роҳ ба марҳилаи навбатӣ бигирад. акнун Шаҳбоз Саидаброров муқобили Суҳроб Боқиев майдондорӣ хоҳад кард. акнун довар аз Узбекистон Соҳиб Қурбонов ба маркази майдон меояд ва рақобати Шаҳбоз ва Суҳробро ҳакамӣ хоҳад кард дар ин дидор. ду варзишгари қавӣ рӯи майдон меояд ва назари ҳамагии тамошобинонро ба худ ҷалб мекунад ва гӯем ки ҳолу ҳавои толор боз ранги дигар мегирад. оҳо чӣ гуна гӯем ки техникаи воло доштани худро Суҳроб нишон медиҳад. як ҳолате буд ки метавонист ба ҳадди ақал вазаре анҷом биёбад, вале чӣ гуна ҳис карду пуштро ба замин гӯем ки аз замин канда кард ва ё умуман нагузошт ки пушти ӯ ба замин бирасад. фишорҳои зиёд аз сӯи Суҳроб Боқиев, вале Шаҳбоз ҳам гӯем ки ниятеро ба миён гузоштааст ва мақсадеро ба кор мебарад. ин агар дар умум бигӯем сеюмин усули худро инҷо ба кор мебарад Шаҳбоз, вале ҳоло гӯем ки кор намекунад анамон усулҳои пешакардааш. бисёр рақобати диданӣ, бисёр рақобати шадид инҷо мушоҳида мешавад аз сӯи Шаҳбоз ва Суҳроб. суръати хуб дорад воқеан Суҳроб Боқиев ва ҳар як сонияро ба хубӣ истифода мекунад. кӯшиши ӯ барои созмон додани ҳолати буғӣ, вале барабас рафт. ду дақиқаи дидор паси сар шуд, вале ҳис намекунем ки ҳамин миқдор вақт гузашта кардааст, чун бисёр рақобат диданӣ аст.
Safarxonov, Muhammad Raim, اوه انا این حالت با ایپون آورده رسانید. ولی امکان دارد که حالت تکراری این لحظه رو ببینیم. بله صاحب قربانов هم اشاره کردند که حالت تکراری باید دیده شود. فکر کنم با ایپون نزدیکی ندارد. نه از هر جانب دیده می شود این تکرار. ولی خوب غالبیت نصیب شهباز سیدابرارов گردید و اصول به کار برده او نتیجه ایپون را رقم زد و به همین ترتیب به مرحله چهارک فینال راه میگیرد. اکنون رقابت بنیامین نظیرов و عظمت متیعقوبov را خواهیم دید. اکنون شهباز را در مرحله نیمه‌نهایی خواهیم دید. رقابت آخری مرحله چهارک نهایی را اینجا در وزن تا 66 کیلوگرم اکنون تماشا میکنیم و متیعقوبov عظمت از ازبکستان مقابل بنیامین نظیرov. بنیامین که بسیار هنر فوق‌العاده داشت در این وزن. گریبانی همدیگر میگیرند و همون نقشه اصول خود را اینجا با کار بردنی میشوند و پرتافتی که با پایزنی انجام یافت نتوانست نتیجه به بار بیارد و این حالت میتوانست حالت اسیاکاما را نتیجه بزند ولی این گناه هم میشود. خب 6 ثانیه داشته توانست و در حال خود را آزاد کرد بنیامین نظیرov. ادامه رقابت بنیامین و عظمت. خوب داشته میگیرد گریبانی رقیب را عظمت متیعقوبov و ولی یک شیدو بهر گویم که نادرست داشته گرفتنی گریبانی رقیب به او سپرده می شود و اکنون رقابت آنها باز هم شدتتر ادامه می یابد، شدیدتر و کوشش و غیرت زیاد دارند جودوچیان ولی همون
هیچ کدامش سر به تسلیم نمیارد و باز یک حالتی گویم که لط دادن دست رو به کار بردنی می شود بنیامین نظیرов ولی همون رقیب ایستادگی میکند و طاقت میکند و گویم که نمیگذارد که تیری او به نشان برسد. خوب ادامه دیداری متیعقوبов و نظیرов نفس چخور میگیرند ورزشکاران و این از آن دلالت میدهد که الان پرتافت خوب خواهیم دید. خوب اکنون همونو بگیم که یکدیگر رو به تسلیم آوردنی میشوند ولی باز هم یک اصول دیگر که بوغه کردن میخواهد بنیامین نظیرов و در حال باز کار رو به دیگر سمت میکشد. هم از تالار هم از مربی مشورت میگیرد بنیامین و اکنون تنها باید کار را راه اندازی نمود و نتیجه رو به نفع خود ثابت ساخت. پرتافت با واسطه خود کردنی می شود و اکنون وقت با گلدن سکور می رود. خوب وقت بازی می شود و اکنون گلدن سکور با قید گرفته می شود. نشان میگیرد بنیامین و اکنون حالتی گویم که از پشت پای اصول انجام دهی رو به کار میبرد ولی انقریب همه اصول و قاعده همون گویم که هلوک ها رو به کار میبرد ولی رقیب هم سرسختی میکند. رقیب هم برای به دست آوردن نشان اینجا آمده است و چندین مسافه طولانی را طی کرده است. باز یک غیرت دیگر برای پرتافت نمودن از گویم سوی خود به خود میکشد رقیب رو ولی باز هم گویم که قوه رقیب زوری میکند و باز جودوچیان به پای میخیزند.
акнун партофти матяқубов натиҷа дод ва роҳ мегирад ба марҳилаи нимфинал. бисёр кӯшиш мекард Бинёмин Назиров, вале мутаассифона натавонист ки роҳ бигирад ба даври дигар. акнун наворҳои такрорӣ аз сӯи ҳамкорони мо Фарис Гадоев ва Султон Барзудиев намоиш дода мешавад. акнун ҳамаи муддаиёни вазнҳои бонувон муайян шуданд ва мегузарем ба вазни то 66 килограмм миёни мардон ки ин марҳилаи тасаллубахш аст дӯстон. Наби Нуралӣ муқобили Қурбонов майдондорӣ мекунад ки Абдулло ҳам Наби ҳам ҳарду чанде пеш бисёр ҳам гӯем ки рақобатҳои сахту сангинро паси сар намуданд ва корашон то марҳилаи Голден Скор ҳам рафта буд. вале акнун дар марҳилаи тасаллубахш ки зуртар мебарояд, ҳамоно интизораш ҳастем. Приготовиться Саидов Расул, Сайдулов Шавкат, представитель Узбекистана. имрӯз Наби бисёртар ҳолатҳои партерро гӯем ки ба хубӣ анҷом медод ва як рақиби худро тариқи усули лат додани даст ҳам таслим намуда буд дар марҳилаи аввал. خب 2 دقیقه دیدار پاس سر شد و همونو نتایج ما اینجا مشاهده نمیکنه. مجازات اول با سوی نبی نورالی و اکنون کوشش های زیاد از هر لحظه جو استفاده کرده می شود، ولی همانو بگیم که توبی رقیب رو نیافته است نبی. ҳамоно имконият доранд ин ду варзишкор ки ҳадиақал медали биринҷиро ба даст биёранд. чун гуфтам ҳамагӣ усулро истифода мекунад Наби Нуралӣ, вале ҳамоно зурию тавоноии рақиб имкон намедиҳад ки яке аз он кор бубарад.
боз як ҳолати партер ва ин дафъа ҳолати буғӣ ба кор бурда мешавад ки то лаҳзаҳои охир абдулло мубориза мебарад. ин шонсе ки дорад гӯем дигарбора шонс дода намешавад. барои ҳамин абдулло кӯшишу ғайрат инҷо ба харҷ медиҳад то оне ки дар ҳамин марҳилаи ҳассос кори худро ба итмом нарасонад. дар ҳолатҳои партер зиёдтар муваффақ мегарданд шогирдони Фаррух Собиров ва имрӯз ҳам мебинем ки Наби ки яке аз шогирдони хубу умедбахши Фаррух Собиров аст. ана ҳамон усулҳои гӯем ки ҳолатҳои партерро ба хубӣ анҷом медиҳад, вале муқобили Абдулло ҳоло кораш гардиш намекунад. ним дақиқа паси сар мешавад дар лаҳзаи голден скор ва ҳамону бенатиҷа. хуб офарин Наби, чун аксулҳамла ки мекунад корро то ба охир бурда мерасонад. ҳадди ақал таваккал ба сӯи партер мекунад, вале ҳоло даст намеёбад имкон ки хоҳиши ӯ бароварда гардад. хуб як пояшро дошта мегирад то ин ки ҳолати асякоми инҷо ба қайд гирифта нашавад. партофти тобишнокро ҳам ба кор бурд. Ягона партофте буд ки дар амал татбиқ накарда буд дар ин рақобат, вале мебинем ки ин усулро ҳам кор мебарад, вале ҳоло ҳам рақиб сарсахтӣ мекунад. аз рақобати гузаштаи Абдулло ҳаминро қазоват кардан мумкин аст ки ӯ ҳамаи фишорҳои рақибро истодагарӣ мекунад ва дар як ҳолати кӯчаке ки шонси на чандон зиёд дорад, корро умуман ранги дигар мекунад ва натиҷаи хубро ба нафъи худ мекашад. ин дуюмин бор аст ки дар рақобатҳои имрӯза ҳамон ангушти гӯем ки
осеб бардоштаи набӣ ӯро нотоб месозад ва ӯ боз ба назди духтур равона мегардад. хуб, бармегардад аз назди табиб ва акнун мубориза идома меёбад. бисёр ҳунари фавқулода нишон медиҳад дар ин сабқатҳо Набии Нуралӣ ва ҳоло Абдулло барои ӯ яке аз рақибони тоқатноку сарсахт ба ҳисоб меравад. як шидои дигар ба сӯи Абдулло Қурбонов бахшида шуд ва акнун ҳисоб баробар мешавад аз рӯи шидоҳо. ин дафъа дастро дар ҳолати осебдиҳӣ қарор дод, вале довар аз Узбекистон мате мегӯяд. хуб, акнун чуноне ки мо гуфта будем, Абдулло гӯем ки меистану меистад, баъд як ҳолат гӯем ки ба кор мебарад. ҳамин ҳам шуд, вале зуд аз аксулҳамла истифода кард Набӣ ва ҳолатҳои такрориро инҷо интизор мешавем ки чӣ натиҷа медиҳад. ҳолати такрории партофтро инҷо акнун мебинем. хуб, бале, ҳаст. вазари дида мешавад, вале ҳукми доварро интизор мешавем. боз як бори дигар такрори ин лаҳза барои дақиқият. аз ҳар гӯем ки ҷониб мо такрорро дидем ва метавон гуфт ки ҳисоб аст ин партофт. аз ҳама лаҳзаҳо ва ё аз ҳама ракурс мо ин ҳолатро тамошо кардем ва намедонам чӣ фикр доранд ситоди доварони дар гӯем ки назди экрани такрорӣ нишаста. анқариб 10 бор мо ин партофтро дидем ва анқариб 20 бор
супервайзерон, доварони дар курсии такрорӣ нишаста ва дигар мутахассисон ин ҳолатро одилона мебинанд ва мебинем ки вазари ҳисоб карда мешавад. Акнун ба ҳамин тартиб дар марҳилаи тасаллубахш Набии Нуралӣ пирӯзӣ ба даст меорад ва Абдулло бисёр таассуф мехӯрад, вале чӣ илоҷ, ин варзиш аст. Бояд миёни ду варзишкор яке ба марҳилаи дигар роҳ бигирад. ва чуноне ки мегӯянд ҳар як мағлубият ин ба мисли ана ҳамон нордбон ва ё ана ҳамон гӯем ки қадамгоҳе мешавад ки заминаи хуб фароҳам месозад то ин ки дар оянда варзишгар ба натиҷаҳои воло бирасад. хуб, акнун рақобати навбатӣ боз ҳам дар марҳилаи тасаллубахш дар вазни то 66 килограмм миёни Суҳроб Боқиев ва Биньямин Назиров дар назар аст ва довари марказӣ ҳам ҷои худро мегирад. Акнун паҳлавонон ба маркази майдон ҷиҳати рақобат равона мегарданд. Tayyor edilen Abdushukurov, Cumhuriyet Tojikiston, Abulfayz Mahmada Nabiy, Cumhuriyet Eron. хуб, акнун дар ин рақобат Суҳроб Боқиев муддаӣ ҳам дониста мешавад, вале Биньямин варзишкори наврасу гӯем ки пурэнержӣ, мо ӯ низ ҳунару малакаи ӯ гӯем ки баръало дар рақобатҳои гузашта эҳсос шуд ва ӯ ҳам ҳаққи идома додани рақобатҳоро дар ин мусобиқа дорад. ҳамин партофти тобишнокро зиёдтар истифода мекунад дар мусобиқаҳо Суҳроб Боқиев ва дар аксар маврид муваффақ мегардад дар ҳамин усули дӯстдоштаи худ. бисёр кӯшиш дорад Суҳроб Боқиев ва Биньямин низ хуб истодагарӣ мекунад муқобили ҳамаи он фишорҳои Суҳроб Боқиев. хуб, акнун нерӯсанҷии онҳо идома меёбад. хуб, ҳолати буғӣ ва ё ҳолати партериро инҷо ихтиёр кардааст Суҳроб Боқиев ва
می‌بینیم که هست شانس، ولی داور در همین نقطه مته میگوید، یعنی که ورزشکاران با پا خزانده میشوند و خب اکنون ادامه رقابت رو ما مشاهده میکنیم. دوستان عزیز، یک لحظه داورا، همبیاران و مخلصان گشتن جدا، حال حاضر در موج کفتگی های شما پرزیدنت فدراسیون جدایی میگن اسماعیل محمدزایی را یک هفتم سلیمانی تاجیک خب اکنون پرزیدنت فدراسیون جودوی تاجیکستان اسماعیل محمدزایی روی اکران‌های ما نمایانند و اکنون زیر آن همین شعاری که اینجا به گوش میرسد تاجیکستان به پیش و تمام تالار این گفته ها رو وردی زبان میارد. خب باز هم بگیم که به این مسابقه رنگ دیگر میبخشد. خوب ادامه رقابت مرحله تسلط وزن تا 66 کیلوگرم میانی یگان رنگ دیگر نمیگیرد. و در گلیم دیگر رقابت ها در وزن تا 73 کیلوگرم ادامه دارند. خب و پهلوان تاجیک در آن وزن مقابل پهلوان ازبکستانی ظفر یافت و این تنطنه به خاطر گویم که حال و هوای ورزشگر رو دستگیری نمودن و حال هم بلندتر کردن روانه گردید. خب اکنون کور تو دقیقه دومی گلدن سکور طول کشید و همانو یگان اصول ورزشکاران به کار نمی رود، چون هر دو بسیار گویم که ایستادگری زیاد میکنند و اراده قوی دارند.
хуб, ана ин як кӯшиши дигар дар ҳолати партер ва Суроб Боқиев он ҳолати собитсохтаи Биньяминро контрол мекунад ва ба ҳамин тартиб хуб тамом кор ба ипон омада расид ва ҳолати асякуме ки ташкил намуд Суроб Боқиев барои пирӯзӣ ӯ бисёр кори хубро анҷом дод. иброҳими бекиҷон дода мешавад. даъват карда мешавад Абдушукуров, намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон. Абулфайзи Маҳмаднабӣ, намояндаи Эрон. хуб, акнун рақобатҳои навбатӣ дар ҳамин вазн дар марҳилаи нимфинал барпо мешаванд. Абдушукуров Сарвар муқобили варзишгари иронӣ Абулфайзи Маҳмуд. хуб, ана ҳамин партофти аз камар дошта ки аз ҷониби Сарвар равона гардид, бисёр гӯем хавфнок буд барои варзишгари иронӣ Маҳмуд Абулфайз. хуб, ин рақобат дар марҳилаи тасаллубахш, ин рақобати охирин аст дар ин марҳила. пас аз ин мо рақобатҳои нимфиналро интизор ҳастем, чун қабл аз ин ман гуфта будам ки рақобати нимфинал бояд баргузор шавад, вале як рақобати дигар дар ҳолати тасаллубахш инҷо мо гузашта кардем ва аз ин ҳолатам маъзарат мепурсам. ва акнун мебинем рақобати Абулфайз аз ҷумҳурии Ирон ва Сарвар аз Тоҷикистон, ки ин ҳам шонс барои ба даст овардани нишоне ҳаст барои варзишгарони номбаршуда. дар вазни то 66 килограмм ҳудуди 40 варзишгар номнавис шуда буд ва нафароне ки алон шумо мебинед, инҳо аллакай яке аз беҳтаринҳо ба шумор мераванд. чун се даврро паси сар кардан кори саҳлу осон нест.
тобана акнун ин ҳолу ҳавое ки дар толор тантана дорад ба ифтихори гӯем варзишгари дигари мо ки дар вазни то 73 килограмм рақобат мекунад, мулло Раҷаб Халифаев барои уст. ва акнун ин рақобате ки алон мо мушоҳида мекунем ҳамоно идома меёбад. хуб, бисёр наздик буд Сарвар Абдушукуров барои ба даст овардани натиҷа, вале як ками дигар нарасид ба Сарвар. хуб, акнун тамом. акнун ин ипон аст дӯстон ва гӯштини камарбанди рӯи кор омад ва Сарвар Абдушукуров дар ин амал, дар ин усул муваффақ гардид. муборак бошад ба Сарвар ва акнун ҳоло ҳам умеди ба даст овардани нишоне гӯем ки барои Сарвар ҳаст. ҳамагӣ мухлисон дастгирӣ мекунанд Сарвар Абдушукуровро ва мо ҳолатҳои такрориро мушоҳида мекунем ки ҳамкорони мо инҷо мусоидат мекунанд баҳри ин ҳолат. акнун дӯстон марҳилаи нимфинали вазни то 66 килограмм оғоз мешавад ва ман бо камоли эҳтиром навбатро ба ҳамкорам Муродалӣ Тешаев меспорам. акнун ҳамдиёрони азиз, ҳоло дар ин ҷо Шаҳбоз бар муқобили паҳлавони узбек андари майдон мебароянд. Шаҳбоз дар қисматҳои нимниҳоӣ куштин мегирад бо паҳлавони узбек. Шаҳбоз набарди бисёр қавияш бар муқобили паҳлавони худамон Сороб Боқиев буд. ҳоло дубора Шаҳбозро мебинем. Шаҳбоз хуб тамрин ёфтааст. инҷо паҳлавони мо бо ҷудогии сафед бар муқобили Матиякубов. як партовтои зебо дорад Шаҳбоз. имрӯз он гӯштине ки Саид Аброров нишон дод бар муқобили рақибон хеле шоиста буд. ҳар навбате ки гӯштин мегирифт такя ба маслиҳатҳои устодаш Рауф Ҳукматов бисёр хуб медурахшид. ҳоло барои паҳлавони узбек ва барои мо сипос, барои мо инҷо шидо нишон доданд. ҳаракатҳои пай дар пай Шаҳбоз. оҳо, сари китф овардани рақиб барои Шаҳбоз ҳам хатар дорад.
باید شهباز هم از این حالتها خود را احتیاط کند و اگر نه چنین حالتها میتواند که برای شهباز هم خطر بیارد. با واسطه خود یک بار دیگر شهباز در اینجا برای پرتابی زیبا داشت. کشتن شهباز با این پهلوان ازبک خوب است. پای در پای نشستن های شهباز برای به دست آوردن امتیاز. این شهباز است. شهبازی که از گرند اسلم نشان برنجی دارد. حالا دفعه دوم است که برای این جفت شیدو را داور مرکز نشان میدهد. در حالت سیوم شده پس تهدید بهر هر دو است. باید آنها دوباره اشتباه نکنند. برای به دست آوردن کمر شهباز حرکت کرد. یک خطر دیگر برای پهلوانی ازبک. عظمت ماتی یعقوبوف. عظمت و شهباز باشد با پرواز شهبازانه خویش برای رقیب را آوردن از بالای سر بارها جهد میکند. نوبت دیگر را ببینید. پای زدن شهباز. رقیب هم در اینجا از خطر شهباز با خبر است. گلدن سکول وقتی طلایی برای رفتن به قسمت های طلایی است. برای شهباز لازم است که این مرحله سنگین را پشت سر کند. در مقابل او سهراب باقیوف بود که سهراب را شهباز شکست داد. حالا اکنون ازبک پهلوان هم عکس العمل‌ها را بر مقابل شهباز نشان دادن می شود. نوبت دیگر برای اجرا کردن اصول. پهلوانی ازبک از زحمت کوشش دارد. باید احتیاط کرد شهباز. این خطرها برای هر دو احتمالیت دارد که میتواند هر لحظه یک و از آفرین. این برد شهباز است. شهباز بالاخره درخشید. آفرین. کار شهباز کرد که برای مخلصان شادی آورد. یک بار دیگر می رویم بعد از رسما نشان دادن غالب می رویم به حالت تکراری این نبرد که شهباز چگونه موفق شد. غالبیت نصیب سید ابروانوف جمهوری تاجیکستان و از عمل را مغلوب کرد و خیلی خوب کار کرد. همین پرتاب رو حالا در اینجا دیدن ممکن است که شهباز همین در آمدن های شهباز را با مثل سرعتناکتر کرد و مثل شاهین شهباز را پرواز بال کرد. آفرین. ببینید گشته یا برگشته این
حالت را پیشکش میکنند. اکنون منتظر میشویم تا جفت نوبتی برآمده فرصت است. این یک نوار خوب است که در اینجا میبینیم از مجمع ورزشی دنگره. ابوالفایزی محمود درود ایران. اکنون قسمت های فینالی یا برای به دست آوردن اولین نشان برنجی وزن 66 کیلو نبی میبراید. پهلوانی که از کنار کبوت است، سفید است پهلوان ما بر مقابل ازبک پهلوان برای به دست آوردن نشان برنجی 66 کیلو. براستی هنری که امروز نبی نشان داد برای من شخصا بسیار مقبول افتی، چون که این پهلوان در مقابل رقیبان بسیار هم شایسته هنر نمایی میکرد. حالا اکنون نمیدونم، هرچند که شکست خورد از دست پهلوان ایرانی، ولی تو شکست از دست پهلوان ایرانی نبردش خیلی نمایان بود. نبی نورعلی است. حالا اولین شیدا را برای نشان میدهند. بر مقابل پهلوان ازبک است. این پهلوانانی که برای به دست آوردن نشان برنجی مبارزه میبرند. نبی نورعلی پیش از این بسیار رقابت شایسته و دیدنی کرده بود. حالا برای به دست آوردن نشان برنجی وزن 66 کیلو مقابل پهلوان ازبک اندر میدان شده است. پهلوان ازبک هم درخشش از دوره اول ماتیاکوبوف است. خیلی عالی بود. این رقابت ها برای به دست آوردن نشان برنجی وزن تا 66 کیلو. فاروق صابرов برای شاگرد نبی نورعلی مصلحت میدهد. مبارزه ادامه دارد. در اینجا حرکت ها از هر دو جانب است. مخصوصا پهلوان ما نیست در مقابل رقیب برای درخشش جهد میکند. برای چند ثانیه دیگر مبارزه بردم برای نشان اولین برنجی وزن 66 کیلو
حالا پهلوان ما نبی نورعلی بر مقابل متیاکوبوف عوضخان مبارزه دارد. این پهلوان ازبک با جداگی کبود است رو برای پهلوان ما. بعد از این باز دو دیدار بسیار هم قوی‌تر پیشکش خواهد شد. من باوری دارم که رقابت ها هم بسیار دیدنی و شایسته هستند. فقط با ما باشید تو از این رقابت ها دیدن نمایید. گولدنسکو بعد از گولدنسکو اکنون اولین امتیاز پهلوانو را با مقصد میرساند. دلخواه میتواند که یک امتیاز باشد که برای رقیب اولین وزری را هدیه نماید. این وزری میتواند برای پهلوان پیروزی به دست آورد. حالا متیاکوب میتواند که در اینجا از جانب پهلوان ازبک زیر چنگال نگاه داشتن پهلوان ما است. امگی 10 ثانیه کافی است برای موفق شدن. باید نبی از این حالت مشکل خود را رها کند، ولی از چنگال پهلوان ازبک رها کردن نبی کاری مشکل است و افسوس که این وزر الکه پیروزی و نشان برنجی را برای پهلوان ازبک هدیه میکند. اینجا پهلوانان سنگین وزن من جمله یکی از شاگردان فاروق صابرов نشسته است که روی نوار بود، منصور رحمان، و این عظمت متیاکوبوف اولین نشان وزن زیر 66 کیلو را با زحمت و چنگال عقابانه خیش به دست آورد. اما افسوس که برای نورعلی میسر نشد. از این حالت مشکل برآمدند. این پهلوانان کلاب شهر در اینجا با بانوان کلاب شهر نشستند. جانان هم این جمله مربی جانان و چندی از مردان شهر کلاب همچنین هم هستند. اکنون رفری برآمده است و منتظر جفت دوم نشانه های برنجی وزن زیر 66 کیلو منتظر است تا پهلوانان به نبرد بیایند. عزت خدایف امروز شاگردانشان قدر خلیلزاده صبح دین در پهلوی عزت خدایف بود، جایزه‌دار قهرمانی جهان سامبو. این سهراب باقیف و سهرابی که سالهای آخر ما سهراب را کم میدیدیم در میدانهای تاجیکستان و در هیئت منتخب بحرین بود. با جداگی صفحه سهراب باقیف میبراید. حالا سهراب باقیف از سلاله باقیف ها منتظر پهلوانان مغول. این پهلوان ایرانی است. عبدالفیاض بر مقابل سهراب باقیف برای دومین نشان برنجی وزن زیر 66 کیلو میان هم برآمدند. دوستان عزیز این رقابت را تماشا کنید، بسیار خوب است.
حالا با جداگی سفید سهراب باقیف گشتین میگیرد. او پرتابی که بسیار خطرناک برای سهراب باقیف است و عبدالفیاض باشد. این پهلوان ایرانی است با جداگی کبود. باقیف هم برای سمت دیگر آوردن او حرکت میکرد. حالا شاید بوغی کردن ترقی گریبان باشد در اینجا. رفری مته میگوید این پهلوان ایرانی هم در نبردهای مقدماتی خیلی خوب درخشید. درخش و جدایش خیلی بر علا احساس میشد. حالا می روند چند نوبت دیگر. اکنون باقیف را ببینید. آستین داده است به پهلوان. اوه، یک نوبتی که در اینجا خطر برای عبدالفیاض. سهراب باقیف، من گشتین خوبی سهراب باقیف را در مقابل پهلوان روس دیده بودم. اوه، این پرتاب چی است؟ بعضی از مخلصان از پهلو وزاره میگن ولی اینجا داوران هستند و هر حرکتی پهلوان را خوب دیدن میکنند. در اینجا دوباره پلنگ چنگال ما سهراب باقیف مقابل عبدالفیاض به نبرد برآمده است. ببینید پهلوان ایرانی هم بسیار چالاک و زیرک است، اما باقیف برای پهلو آوردن او کوشش های نوبتی خود را پیوسته انجام میدهد. اینجا نفران زیاده که تماشا دارن. من باوری دارم از این نبرد علاوه پای در پای هجوم های باقیف اولین شیدا را برای عبدالفیاض آورد. نوبت دیگر ببینید پهلوان ایرانی هم برای پهلو آوردن باقیف کوشش میکند. خیلی شایسته هر دو گشتین میگیرن. در صورت حرکت آن به قول دیگر همون علامت هایی که در گشتین جدا است بر علا در گشتین دو پهلوان احساس می شود. چی چالاکی، چی حرکت بلند، سرعت بلند. حالت در اینجا باقیف میخواست که رقیب را حالتی اسایکو میورد ولی عبدالفیاض از چنگال باقیف خود را کنار میبرد. این یک نوار زیبا، بسیار نوار زیبا است که یک و یک بار برای ما هم شکوه شهامتین وزاری است. آفرین. اکنون باقیف با وزاری به پیش می رود. نوار زیبا را دوباره در اینجا می بینیم و سونر باقیف هم دیدن می کنیم. آفرین. یک پهلو آوردن باقیف عبدالفیاض را به خفا گذاشت. فکر میکنم دیگر اکنون پهلوان ایرانی برای هجوم کردن هر نوبت شاید که برای باقی را. خب دوباره از این حالت میخوان دیدن کنند. این پرتاب را داور مرکز اشاره دارد که اینو از سر نو پیشکش نمایند. این حالت تکرار رو میبینیم. ببینید باقیف بسیار چالاکانه برای پهلو آوردن و پشت این حتی با ایپون اما سرعتناکی را به نظر گرفتن در کار است. حالا دوباره من فکر میکنم با پشت آمده است. هر دو شانه زمین است. حجمه با یک وزر باقی باقی میماند. برای باقی ماندن این وزر پهلوان ایرانی. اوه، این وزر دیگر است. انا این اصولی که رسول باقی اجرا میکرد از جانب سهراب هم اجرا میگردد. آفرین. انمان وزر
вазари авасет ипон аст. муборак шавад. партобҳои зебои уқоб монанди суҳроб боқиф дубора аз сулолаи боқифҳо хабар медиҳад. инҷо дидан мумкин аст. бубинед такрор ба такрор чӣ гуна ҳаракатҳои ҷолибро ба кор мебарад суҳроб ва доимо рақибро зери чангол мемонад. офарин. болои сар партобе ки расул боқиф 2008 дар бозиҳои олимпӣ нишон дода буд. ҳанамин партобе ки хеле чолокона ва ҷасурона аст. паҳлавони украинаро бо ин партоб дар бозиҳои олимпии 2008 шикаст дода буд. хоб як навори зебо. акнун мубориза боқӣ мондааст баҳри ба даст овардани нишони тилло вазни 66 кило. акнун дӯстони азиз меравем ба дидори қисмати финалӣ вазни зери 66 кило. абдушукуров муқобили саид аброров мубориза мебаранд. дар инҷо муқобили якдигар бисёр бо суръатафзоӣ гӯштин мегиранд. инҷо набард акнун дӯстони азиз миёни паҳлавонони зери 66 кило барои ба даст овардани медали тилло саид аброров ва абдушукуров идома дорад. бубинед дар инҷо чусту чолокӣ аз ҳар ду ҷониб. саид аброров бисёр гӯштини хуб аъсоб гирифт. Уважаемые участники, просим победителей подойти для награждения, а это весовая категория до 60 килограммов. ҳаракатҳои паҳлавонон бисёр хуб аст. Из Республики Узбекистан, рауфу ҳикматов из Таджикистана. барои саид аброров мефаҳмонад аз фосилаи дуртар. шудои аввал барои саид аброров нишон доданд. И финалистом здесь также становится из Республики Таджикистан атлет Мехрузон Суфиев. уҳо пай дар пай афтидан.
صوفیوف. در اینجا سعید ابرارов مقابل عبدالشکورов بسیار هم با یک هیجان گشتین دورانین. اولین شداها برای هر دو پهلوان است. اوه حرکت ها یک حرکت عبدالشکورов برای پهلو آوردن صوفی سعید ابرارов بود، اما سعید ابرارов بسیار هم قوی و خود را پرقوت نشان میدهد. اوه اینجا عبدالشکورov بسیار فاول است. این شدای دوم برای سعید ابرارov و این حالتهای شدایی میتواند که خطر بیارد. سعید ابرارov یک نوبت امکان داشت برای پهلو افتادن رقیب. گالدونسکو در گالدونسکو گشتین می رود. سعید ابرارov هر نوبت جهد می کند برای افتادن رقیب. در گالدونسکو گشتن همه ادامه می‌یابد. سعید ابرارov مقابل عبدالشکورov. پای در پای هجوم‌های طرفین است. اوه سعید ابرارov این نوبت برای افتادن عبدالشکورov حرکت کرد. دو شدو برای سعید ابرارov است، با عبدالشکورov یک شدو دارد. حالا هجوم و در اینجا عبدالشکورov بسیار
ба маврид ҳуҷум кард. ҳоло ҳуҷумҳои пайдар ва ин билохира ва заре ва тавонист ки абдушукуровро ба тахтапушт дорад ва Саид Аброров бори дигар нишон диҳад ки қудратманд аст ва дар вазни зери 66 кило касе ба ӯ баробар нест. муборак шавад. ҳоло хирс ба хотираш Наҷмиддинов каф мекӯбад. مراسم جایزه‌سپاری پیشکش شما می‌گردد دوستان عزیز. Уважаемые присутствующие, приглашаем финалистов весовой категории до 60 килограмм подойти к сцене. Весовой категории 66 килограмм третье место занимает Азамат Якубов и Сухров Окиев из Республики Таджикистан. Второе место в этой весовой категории занимает Абдушукуров Санвар. И призером весовой категории 66 килограмм сегодняшнего соревнования становится Саид Аброров Шахбоз из Республики Таджикистан. ورزشگری جمهوری تاجیکستان امروز در وزن 66 کیلو هنرنمایی جالب و بهتر نشان دادند. سرود ملی جمهوری تاجیکستان همین انداز بود. В честь победителя звучит национальный гимн Республики Таджикистан.
حاضرین ارجمند